Feel my
Jesus, we pray.
le tulaya ne ai ya so la titi mai luma le matata to Halleluiah tango le limo tangata lai tua tai mai luma I Fava loa tua mo e lo muli mai avar mole ya mai sigo mai tato pese Halleluiah Sa
patia to au ya to ile taalo ne. Halleluiah. Atalofa tul PAIA ul tanto wainga. Ya we fai masui sungai fa fengainga tamati tai sepi. Le sungai fa fengainga mato te fanta lofa tuai. PAIA ul tanto maftanga ni tau ile suafa manu malo ul tanto li fa olo Yesu Keriso. O ia leo le aunga ote. Na mafuayo na sumai ya matiltili alumai le le tau. Ya tatu te mafuta ilo na mamanu. Al nei tulal tau. Ta pena lo loto. Ta pena lo mafofau o lo wanganga. Sa au ni tanto te whaafeilo ia. Le li o ainga. O ia anga ton wina le tanto maftanga o yalava o le anganga o PAIA o le antua. O ine o fonga si atu lo leo ya te ia. Halleluiah. Fitiafiafi,
whapena ona no mailo na nganga ia te oe le taolo ne. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome your presence, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yo no matu atu le taolo ne e le mo fai ona matu oloa. E ona matu wafe atu se yo matu vala Ulia la ufio. O oe le ali o ainga e anga to wino me uma. A fia mai malo mana. Fia mai mana fia lo nganga PAIA. O lau fai ba fia matu lua tanto kasi. Ia fali tino oe te mama lo manu. E manuia ina maftanga na fana ule le tao. Hallelujah. Yes, Lord, thank you, Jesus. We enter his gates with thanksgiving and into his courts for praise. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. When I think upon your goodness, hallelujah, Lord, and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive this kind of love that you give. Hallelujah. But I'm grateful for your mercy.
Hallelujah. Get ready to praise the Lord today, this morning. Hallelujah. I am standing here today, this morning, and you are here today, this morning, because God has given us another day to live. Hallelujah. Hallelujah.
praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yes. Hallelujah, Lord. Take me live up in and if I didn't name all the two of the time. Hallelujah. Let's worship the Lord this morning. Yes, Lord. Oh, I say, Wailoa, no finaga, no. Oh, I say, Uapule, fantasy, fantasy, mao. Na e foa ima, na e faia mea uma, oh eu lei uma, e a via oe. Yes, Lord. E fa seu ailoa, no finaga, no oh, ai seu apure, fantasy, fantasy, na e
You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shikenu. You are Jehovah El Shaddai. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Adonai. You are Jehovah Zayir. You are Jehovah Shalom, my peace. There is no other God but you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. On holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing, yes, on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground.
are standing. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Yes, Lord. Let's praise. Hallelujah. Jesus now, we are standing in His presence on holy ground. Hallelujah, Lord Father. We give you all the praise. We give you all the honor. As a flower, as a gift from the bottom of our hearts today, this morning. Away to tell you, tell you, being our family, my father, Chama Chama. Tamau, tell a patilelo for now, the child. Valia, toy, much a lot of Chama. Hallelujah. Lela fa upule ngana fa matala ili lots of tiny child Chama. But Lord Father, we give you the honor, the glory, and the praise from the bottom of our hearts. Hallelujah. And all us people say, We are standing in His presence on holy ground. Ave sau pate via ile tua. Pati pati ato wao ya te ile taole. Pati pea. Pati pea mai langa via ile tua. Come on, church, lift up your voice. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Oile vi inga ya te oi. Ono lo suafa Yesu. Amen, amen. Tatu walala mai. Hallelujah. Ya to ave sau pati vi aile tu oile ne taiao. E fatalo fatu il paia il tanto wainga o e sa tau tua upenga mai. Ya wa amatal tatu maftanga. Ya te oe fatalo fatu suafa manu malo Yesu Keriso. Ele yo leola. Ya au le nei taiao. Ya tal tono le la tanto. Amatal tatu maftanga le nei taiao. Ya ole tatu whailaunga mo mua sungai le whawhengainga ya pasta MALAKI. Ya le la amatalia le tatu. Maftanga le taiao le nei o le nganga PAIA. Me foi leo te unangi le nei taiao. Ya ta pena lo loto. Ya alu mai tu ua le fale le aso le nei. Ya ua fatu muina oe le nganga o le li. Amene. Ya te oe foi le nganga fia o la o ina i le upu o le atua. E tupu ai pea, ma tupu ai pea lo wola fale nga. Ya, wala watu usugan fa fenga inga. Avspati mo Yesu nei taiao. Ya, mi te le liwele si tu fatalo felis tangata nei te luso. Ya, me masani a tātou a ilo na ewa non fola i ruma o oe ya, ma nei ale fio mele ngango le atua nei tangata nei nofo na fo na amene, te ua misi o ele nei taiao, ya ai ole nganga fifia male nganga whaftai matua i wofo le whaina e sau nei taiao sodi amene ele whaingo fie ai manai
Viele tua mo fole avanoa tātou te mafuta ni tai au. Ia, o te tonu fo I whamanuina oe mai li po ana po. Amene. Ilunga lo lima pawhapea na whamanuia lo loto an po. Yes, ia. Si vaenga la ia le lopo, oi, maybe le yo mai, mena ole si e lato lima ilunga. Ai, o te tonu, se avanoa ia oa oi nai tātou, ia ma, so soani tātou o langa, tau whai mo le tua. Tātou whalongo na po I le tāua o le iai o le nganga pa ia. Ia ma tātou I loa fo I po ai le nganga pa ia. Amene. La le toe alula iai. Ai o se avanoa. Ma whai o na toe wha manati I tātou I nei tai au. Ia o lena tuina mai ia te au ia le stasio vai ngau te talanoa iai. Ia manatu fo I. Ia e to a wha tātou whai la unga tai au nei. Il tai au nei. Lono winga la tasi lua tolu fa ko koru la le lisau amene fa tangata na tiloso nga vua e fa pe na mai amene me le tua e te le fi wai le ngang pa if so swani mai malosi tatou a fa pe wa vai ia le nai fa longon po e fa malosi le ngang pa I tatou amene au te mna suelo tu si I le efeso lo na matau po limba. Foi pos fitu males furvalu. Efeso lima foi pos fitu mal foi pos furvalu. Ia o ina le la tatu va vai matatu titilo iai. Ia ma amai ia sem ta upu mo tatou. Ephesians 5:17 to 18. Ia. Te lona I lunga o le tātou screen. Tātou whaitau whatasi iai. Ia. Ole nei. Awani whaavaleo. Ai au tau loa fina ngalo le ri. Au foi nei o nā au tau le waina. O le mea ula vale ai. Ai e whaato muina au tau le anganga. Te whaalongo leila te whaitau. Ole nei. Awani whaavalea au tau. Ai au tau I loa le fina ngalo le ri. Au foi nei o nā au tau le waina. O le mea ula vale ai. Ai e whaato muina au tau I le anganga. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Mai e whaato muina I tātou I le anganga pa ia. Amene. Mai awale inu tātou I le waina. Awale inu tele tātou I le waina. Wa o le mea e ula vale ai. Whai tangata na tiroso e ula vale kangaka pe o ngā. Ia. Le ai a masesha whai au ia e le I o le mena. Whawhetai le atua mena le tau ai e tātou maftanga ne le ngā pa if so swani. Nā fwoi te ata o e le tangata a mio I le mea lea. Amene. Te lolo tusi lea, o le tala no Paulo ia Efeso, le kalesia Efeso, po tangata uma, e o mai ai a tātou, whanau o le atua. Amene. O e maa o le atali o le atua, le la tala no mai il tuspa ia, whamai. Ai, o le whaupunga le whaunga e Paulo I, peo se whatonunga, as a command. A whatonu ai se mea, e te tau ana whai. Amene. A whatonu ai lau ta mamalo tina, I se me whai. E te tau na whai, a whaatonu e le tau na whaia, e le te tau na whaia, e tau na ustai. Amene. Whamaila tala Paulo, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Te loa e malamalama lea Paulo, I le soifuanga ma leo langa o tangata I tono Efeso, fia me leo le waina. Ea, a whamai Paulo, vai au tau, a watu te ona nā I le waina. Wale inu te leo tau le waina langa o nā ai. O le mea e ula vale ai. Au te mana o la I a te oil tai au le nei. Don't misunderstood. Le whātu muina I le anganga pa ia. Ma le o nā I le waina. E whawhewhea o ngā pei e whai mai le o nā I le waina. Ai koe sau mani me mun boli whai mai. Ai whaatumu tātou I le anganga pa ia. Amele. Au te iloa, e iai I le mea le nau Paulo I nei e iloa e tangata Efeso.
ole waina alcohol. I believe Paul is talking about the influence and the control of the wine. Amen. To get drunk. Poleona. From being sober to being drunk. Mailo leona o leona. E kolu mea te loa e mawhaia na e whaia. Number one, it's a choice. Olo fili lea e ke ingu ai le wainga. Number two, a umalanga ingu nga e loa lea. The wine will take control o oi. And number three, it's a change. Longowika is a choice, control, and change. Ao foi lai na e fatumuina oi le nganga paia. O lau filfilinga e fatumu ai oi le nganga paia. It's a choice. Ana po le taimi le na fai u tatu mtaupu. O le fiailu sau. It's a choice. E te sawa i te inu. Amene. A inu lama fatumu i le nganga paia le tua. Then the Holy Spirit will take control of your life. A control na ta ua le nganga paia. And then people will see the change. Amene. E control na le nganga paia. O na maai lea o le swinga e sui oe, sui ya. Ai tasi le mea o te tonu. Mai e mautinoa. O le swinga e le nganga paia o le tangata. O se swinga e matuale leia. E le swinga le nganga paia tangata i se leanga. O le waina la. Choice, control, sui. Ai makua leanga ya. Amen. Mele na e le palau valea. Choice to drink. Get drunk. Control lo le melga. Ya valongolo e palau wadi. Amen. That changed. O le swinga lunch na e sui ai ele o na. Ma le swinga e sui ele ngang paia. I el tangata. Amen. A sui ele ngang paia oe e tele na le mana mai tangata. Amen. A sui ele ngang paia oe o nisi swinga o se mea e tele yo o momo iai. Ai sia o no loa no fala ngang pa ia te tonu ia te oe. Te mana o la i tai au nei. Ia e pu e mai e se mea. Fa pe nao na sosani i tatu o langa. How can I be filled with the Holy Spirit? O le theme ngā o lam taup. Fa pe fea o na fa atumu au i le nganga pa ia. Fai tangata na tiro so. How can I be filled with the Holy Spirit? Fai ai. Fa fe fea. Amen. Ia atone te alu te au nei pe te alu fot fale. Ia wai loa. Oh, that is how. Amen. Koe fai kanga kilo so. How? Fa fea. Ia. Ia fai ia e fesiri mai fo le kau fesiri aku ia o. Amen. So o lau tūla te ao le nei, ne mna ava ese lau mafau mai le inu waina. E leo le inu waina, e le mele lau tala no iai. O le whaatu muina i tātou. E le nganga pa ia. How can I be filled with the Holy Spirit? So before we talk about the theme, e ia ni fesili se lua o te mna o e. Tātou te whawai ai. Who can be filled? O ai tangata e te tau, mai mawhai o na whatumuina. The filling of the Holy Spirit is for everyone. O le whatumuina le nganga pa ia, e mo tangata uma. Amene. Mo oe, mo au tātou uma, e te tau mai mawhai o na whatumuina le nganga pa ia. But there are two important or necessary steps. O mea ia lua ke maha ia iloa. O le whatumuina le ngang pa ia e mo tangata uma. Ai ai o na ia inga tā ua e lua.
Lua la mea te mala o ye loa tau nei. Number one, is a person must be a Christian. E kakao nga e tau nei keisiano. Sa ta ua le sunga le Fitiafiafi po ia le mele to have a good relationship. O le keisiano nau te o tuinga. Au te mana o ia e loa. E te tau na e talia Yesu e ve mali I mau faola. O le tangata faolaina. Ameni. Good relationship with Jesus. A whai e leise rua maftanga ma Yesu. Whaintai ana e mana mele. Ameni. So number one, o le tangata ua vea Yesu maona li'i maona faola. Ua yeila na relationship ma Yesu ke miso. And number two, o tangata lo na lua la o te mala o e titila yai. Only for Christians who want to be filled. Whai mai, e iei tangata e no nofo e tono le kalesia. Ai le mga oila ko mena. Mena na layan whai atu le wala awa na po. O ai, anyone who is thirsty, come and drink. Ameni, lono winga, e mawhaia o ngā milo ka koukongo le kalesia. I empty out. Of course, the Holy Spirit is still indwell in us. A o le kumula oe, male kai ka inga oe, e leira te mea. Ameni, aisea, only for those who want to be filled. Ngā le ka ngaka e mga oai. Ameni. Nā le tangata e whaatumuina, o le tangata e mana oe, e whaatumu le ngā paia. Ameni. Sa wale le ngā paia, ngā lua e leska ngaka. Langa le ngaka ngā le mga o, e whaatumu le ngā paia. O ngā e ngofo alea, even though o oe le tangata whaolaina. Anga kiro mga oai. Ameni. A ele fia aia ke le ai. A ele fia ingo le wenga ke le ing. O isi la kai me ke excuse. O ngā sauti o ave abaio. Ele kue, ele sa anga ele. Ele kangaka ngā le wenga ia ke oe. Ameni. It's your choice. O lau filifilinga. E ke filifili ia ke ing. Ameni. Ngā e sau lumanga po. Wa e filifili ke fia ing. Ngā ingu da. O le sila kangaka. Ngā luanga po. Ele pai mexe mea. Amen. O le skanga pe feile le se longa e paudalo. Fa pele wo mga ing. But there's something ke mga o ye manam lama mai loa. E yai le taua o le melo lo sa vali luma. E lo fa tutua. Open up your mouth. Lena fa po tatala lo fonga. E fai de fa tutua. Amene. Pa mai le yane fitu fai patosu fitu nana tanua ia le sungai asepian po. Anyone who is thirsty, come and drink. Ke lo fo lo sau kai alnge. Le ai ase si mea ilo loto. O lo e fia inu, ma fia fatu muina oe. Le ngang pa ia. Le na fa matala na po. O le drink le mele ka ui. But it's all about the Holy Spirit. O le ngang pa ia. Amen. Yeah, let's chill na dua. What is the filling of the Holy Spirit? The filling of the Holy Spirit is the influence and the control of the Holy Spirit exercises over you. Ole fatumuina. Ole influence lea. Poa fiata tau ilangang paia. Take over langang paia lo olanga. Control. Kumbu langang paia lo noinga. E pule langang paia yate oi. Pule langang pa iya kialu. Pule langang pa iya kisaw. Pule langang pa iya ekikaukala, kulou. Pule langang pa iya, be quiet. Ameni. O control langang pa iya. We have placed ourselves under his influence and control. We have yielded to him, letting him take over our life. Ya wa tu inatu le o lo tangata tata uma e pule le nga pa ia. Ameni. Whaingatai pe e tamo whaine e fika lo mafofau. But I believe
Ao e nau le nganga pa ia. E ke whai akwa le nganga pa ia. Pule oe, whai le me te whinangaru iai. Amen. Ia avta pati mo Yesu. So let's go to our topic. How can I be filled with the Holy Spirit? Le la wa no fol tao ne wa mo ki ngoa o o le kirtiango. Nga fo ki fieng. Amen. Ke lo fa pe fi ai le ai le yo ke me ai o fieng le me le inu le nganga pa ia. Paul commanded the believers at Ephesus and every Christian ole Efeso 5 fai pasuvalu lena tatu fa mai be filled with the Holy Spirit, and this could be literally translated pe e mafai ang fa winga inga the Holy Spirit keeps filling you olono winga ole mele alanga pa ia e fa akumu ya ke oi fa tumu ya te oi fa tumu ya te oi. Amen. Number 2, keep letting the Holy Spirit fill us. Polo fatanga ina leo lenga pa ia. E fatumu ya te oi. Amen. E ngalue lama lenga pa ia e fatumu oi. Malo fatanga ina lenga pa ia. E fatumu ya te oi. Amen. Bai. O lau tua na po teinu. E lopo wa uma. O louta fia inu ai te sau te inu. E te alawinga le nganga pa ia, whakumu ia ke oe. Amene. A whapea e eise ipu vai. Lua aso tatia. E toi fia inu, e ki toi sau ko ingu, le ai. Lale me tau na whai. Hawa ese sui. O le ngai oi fwoi le nganga pa ia. Aue ke wha moe moe lau kuanga po. Lua kausanga, whako e sau fwoi ko ingu. Amene. Amen. A koe aluaku le walau ngai oi fia inu te sau te inu. Mea fau wa. Nga lua le ngang pa ia oi le mea fau. Amen. Mea fau nā tatu wha longo tai au walau le ngang pa ia. Wha tumu ia te oi. O le mea te whaia. Aua te pupole fua nga lua le ngang pa ia. Mane nga luenga le ngang pa ia. But just let the Holy Spirit to fill us. Fill us. Wha tumu ia te oi. Amen. O le kaua la ngat vai puna suvalu tusina Efeso mtau pe 5. Mai Paulo to be filled with the Holy Spirit. Ele ngata e ngalue ale nganga whakumu oe. Aisea, wai loa le leia le nganga pa ia, o oe ke mga oe le mea lea. Amen. O oe te mana oe le mea lea. O isila kaimi, wa kuainga e ngofo ilunga, a wafango e le nganga, che kuainga whakumu ako oe lo le ngofo ilunga. Amen. E ngā ioi ale ngang pa ia te oe whatumu lau tangata. Ai ke whai aku loa. He o lawa ia ngā. Ia, lono wina ele toi. Ele toi ngā ioi le ngang pa ia le tue i te oe. Amen. Keep letting the Holy Spirit fill us. Whatumu ia te oe. Ia. How can we be filled? Or what must we do? O le ala le kako whai langa whai lepea. Po le ala kako me whai. Amen. Peke sau mas pakeke. Amen. Ai lua me ta ua ia pena o whai atu. God's part is very clear. The Holy Spirit keep filling us. O le ngā ioia le nganga pa ia ke oe. O le mea ngai ngā luia le nganga pa ia. Number 2. O le part la kako, we keep letting the Holy Spirit to fill us. E ke whakangai ngā, e ke whia ingu, e ke ngau, e ke mga oai. Amen. E ona whatumu le oe le nganga pa ia. Whakumu nge yaso. Paire o ngā ruenga nge yaso. Kai au whakumu li. Aso tai au. Amen. How being filled with the Holy Spirit involves 4 essentials. E whala meo ke mga e a fo ina. Tatu te wawai e lela tats fulu. E loa i tā lo te fulu ia umaloa. O le whatumu ina i tātou e le nganga pa ia. Wha mea e te lele nal wha. E wha mea o manatu e mai ati o i tāo. Le ngā e wha longo ngā pōri. Kelo isi mea. Lou kakalo. O lou whaitau. Tuspa ia ka ua i o mea nā. But this morning, o ke mga e whamanati e te oe nisi vaenga nei e wha. E wha atumu ina i pia oe le nganga pa ia.
Number one, be Christ-centered. Ia taulai lau ai a Yesu Keriso. Our focus must be point to Jesus. It's Jesus. So se mea ke whaia, e te whaia ono le atua. Our thoughts, o lo ngau ngai ke ai, ngai ke iai, e te nau e whai ono le atua. E vi ia hai le atua. Amene. O whateita inga nai te whaia ono Yesu Keriso. E leo ngi whakaka inga ki whakaikai mai leskangaka. O whateita inga e te whateita ia Yesu. Longo inga e senta me uma iang Keriso. Amene. Ai loa le nganga pa ia o lo ngau e ki kulimaka ia Yesu. Fia ia le nganga pa ia. Amene. Amen. Whenever we focus our attention on Christ, the Holy Spirit is in close partnership with us. Ayen. Wa fia le nganga pa ia e ke lua partner, fai lua partnership. Pe afa pe ke fia fa mo Yesu. Amen. Number one, Jesus. The Holy Spirit is pleased when we praise and adore the Lord Jesus. Abi ia Yesu. Ai Lord, so fai ngala o kama. Ai ke fa mo Yesu me nga te fai. Amen. Amen. The Holy Spirit, He views us as partners with Him in glorifying Christ. O le vi inga Yesu Keriso. Ina ua ele leima mawhana lua maftanga malengang pa ia. Umatu nei confess. Awa e wailangonga. Wa matana e masani le. Ili siufonga lengang pa ia. Number two, paangalonga lua. Be in the word. Lengaka inga kau la ilau ai e Yesu. Ai e fifia e te alu le upo le atua. Lenga whamatala na po. Ta aua ia le. Ai sao le lei nise teimi e. E wha le whai tau e tātou tuspa ia. E vai whai vai teimi leu kau le wha kaua me io. Awa keleanga. Whai kaulau tuspa ia i lau. Te phone, that's okay. But whai taulau tuspa ia. Amen. Go to the word. O le tangata e nau e whaatumalengang pa ia. We must spend time in the word of God. Efeso 5:5. Mole lang ma. Ole nei, awana I whavalea outou. Ai outou I loa le finangalo le li. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Kaunga ko Lord fingalo le li, ol sidi la fingalo le li. Ol fingalo le tua, e wala mela na upu. Ke lol me fingalo le kua through the word. Amine. Te lo nai te lo luka fa fa bomomua. Ua fo ia e Yesu mayoritana. Ua tumu o ia le nganga pa ia. Ona ta ina le o ia le nganga I le mea tu fua. And even Jesus, o ia Yesu. Tumu le nganga pa ia. Mai wave le nganga I le vau. Te mina lai tumu Yesu I le nganga pa ia. Ia male luka fa fa fa. Ona tali atu leo Yesu ia te ia. Ua tusia ele na o mea ai e ola I tangata. Amen. Jesus quoted the scripture in his encounter with Satan. Kaiming ka iai pe fitaui pe sauti Apollo fa Yesu ua tusia. Amen. Ma ia la leo so mo ki Apollo ai fa pe fa kan ma se o lak pa su el mele. Amen. Susu ele fionga le tua.
Paul pointed out to Colossians the great relationship of the knowing the scriptures and being filled with the Holy Spirit. Kolose tolu fai pusulono. Ia nofo le fionga ke riso i tonu ia te outou ia tele lava. A outou a o mapapua i le tasi le poto umalava. A outou pe pese fo i salamo, ma pese ma siva faaleanganga, ma le faaftai le atua i o outou loto. Amen. Mga iyon mena ba yun, afatumuino ilang pa, ikififia kfafka ile kwa, ikififi ile tua. Even spiritual songs. Ole yela lengang pa ikyo, ikififia ipese faaleanganga. Eke pese ai, pele iloa kangakalau pese, ala ke pese alenganga. Amen. Ay makwafifia alenganga ole tua. Amen. To develop our relationship with the Holy Spirit, read and study the Word. Amen. Number 3, longkolu, be submissive. Le wingole baengalia. Usai peyo se me falele wale ko yaiso mga ko faya. Wa usta ia so se me ai fai mayele nga pa ia. Anything. Ai wang ngale ko ele ai ma se me fa vale vale kulo. E fai aku le nga pa ia ki oi fai. Ele tai ia oi le nga pa ia i se me ke le ai. Submissive, you don't have a say. Amen. Ngalo fa longo. E ki langonga foi. E ki uskai. So se me fin ngalo ile ngang paia. Amen. O ka ko pe ole ngang paia pe ole me muli ngai ka paia ka ko. Fufuanga me fai. E umalonga fakakia. E va ia se walu le nga paia. Ana wo ilo mafawal me fai. Fi wala lo ko ma fa pe ko. Ala wo mafawa. Wa setolo mafaw. E ke alwa. Amen. Nare sa wie moy. Ala wo setol mafaw. E alwa. Falongolongo le nga paia. Submissive. You don't have a say. Makwa e loa will influence oilengang paia, and also the Holy Spirit controlling you. Ka oilengang paia. The third essential for a spirit-filled is to be submissive to God and His Word. O le ai foi la leo se me ke koi fai i le kua. O na le tala no mai la na fionga. Amene. Le ngaka inga e uska ia, le finangalo le tua. Ai ke uska ia foi, le upo le tua. The Word. Amene. God and His Word. Ngai Paul indicated this attitude of submission by the language he used when he wrote. Yeah, ko fe kalfo episu valu amol. Fo ini o na auto le waina. O le meula vale ai. Ai fa tumuina auto i le nganga. Ba nga muli al fa ipunga fa mai keep letting the Holy Spirit fill you. Keep letting the Holy Spirit. Keep letting the Holy Spirit. Ia e fa kangale ngang pa ia e whaakumu ia ki oi. Whaakumu ia ki oi. Amen. Submissive. You don't have a say. Whakangale ngang pa ia whaakumu ia ki oi. Whisili le ngang pa ia pulan me whai. Amen. Amen. Sili le ngang pa ia pe kawanga e kaukala, pe kawanga e file mu. Amen. A wheatu le ngang pa ia ki oi. Be quiet ia. Be quiet. Amen. Tatu whaatanga le ngang pa ia. Whaatumu ia i tatu. Vaenga mo muad whaipuna, do not get drunk with wine. A person who is drunk is under the influence of the alcohol. If he is very drunk, he's under
It's control. Sao le leia. O le se kanga kasole e pe le malo ha. Ai o ngā roa o malo mai. Yeah. Control ele wanga. Amini. Ele se kanga ele lole loa se lima ai o ngā loa. So makua control ele o ngā. Amini. Bengai mo kanga e o ngā. O le umi e ngā o na o nofo i le mele o le o nā. Ia langa leo ka upunga le fai le pon nei. Ai le tau nei. Au ka ua ia le mele. Au te fai na mea. Amini. Ai fatumu tatou le ngā paia. Paul told the believers in Colossae to place themselves under the rule of Christ, peace, and make choice to submit and follow the Holy Spirit direction, power, and authority. Ngau Paulo i le ka le si Kolose. Mai tu o tau i a Yesu Keriso. Ia i file mo, le lei e lau filinga me kaunga fai, ia mai submit ai e le mana ma le pule mai a Keriso. Amene. Amene. Ia ma le lona fa tangata na tso po uma. Yeah. Number 4. Be confident. Why? O lo walu e ke inguanga po. E isi kanga ko kako. Fue sawa e pe le confident ha. O le taua i al mene no o titilo mo fetau iai. O le vangalon falea, be confident. When your life is centered to Jesus, you are in the Word, and the Word is in you. When you are submitted to the Holy Spirit leading, then you know you've done your part. Aonga kau laila wa ai ke biso. E ke alu le upu le atua. Ma e whaatanga le nganga pa ia control le atoe. Then you have the confidence. I got it. I've done my part. Lalan me fai. Ngā lue lo le nganga pa ia. Ai ke whaakanga le nganga pa ia. E ngā lue. Amene. Amene. O le kāua i o le melea. O le kele keisiano. They don't have the confidence. Ai sea. E le ilopo e le focus i hai. Le fai kaua kus pa ia. Amene. E au ngoa ma se uskai. O le kāua i o le melea. Waioi. So se ainga. O le kamai kiki e le uskai o ngā makua. E se asa koe fai e longa mamalung ki ngas whakohonga. Amene. Aisea, langa le fai. Ai o le tamai titi e ustai, mai loa e lon tamā, o na mātua, e fai ma whalongo. Ea. E whatutuaina e mātua i tangata nā. Amene. Whapenga uma i a le ngang whaia. I loa le le ngang whaia. E ka mai ki le whalongo. Nga ka walea o longa ka malai e lang a wale ko fia ka kala ku le ngang whaia i ki oi. Aisha, e ki le whalongo. Amene. Fiu e whaiaku i a ki oi. Fiu loka mai wala awaka i a ki oi. Ai ki le whalongo. Amene. Amene. Ai o te mana i a te oi tāne. Be confident. Awa i loa. Yesu. Le taula i o mea uma. So se mea ke whaia e loe vi i a le li. Ai loe le vi i a le kua le menga. Kipi. Wa mengi wha mai i al whaila unga poka kipi. Friends. Ai loe le vi i a le kua i menga whaika mai ka kipi. Ia au ke le. O ngai ke lo o au friends le ke siang. Kipi menga. Amene. Amene. Lawa e mawhawha sori. La kipi la le mo mai lau mea lea. Whalongo le ngang pa ia. E ustai. Whai kaula kus pa ia. So su e le fiong ale tua. Ma e ustai.
e ke whaalongo whinangalo le tua. Then, o mai lola i e whaiunga. You don't need to be wonder if you are spiritual enough. Aonga e langonga loo langa whaaleanganga. E lava lau kapenganga. E confident a oi. Ameni. E ke le pupole. You don't need to compare yourself with others. Hold. Ia le lila. PAIA kwa palasi lalo. Aisha. Ile se confident ye ki oi. Ameni. Ai kiro le leo langa liska ngaka. E le o iai se sure i lo langa, i lo tangata. Malvaanga lo tolu, you don't need to wait for a great feeling or a tingling excitement to sweep you over. Holy, oliska ngaka. Pei folele ki whalongo longo, pei se mea e pai mai lo kingo. Ele hai masa mea whalonga. Mai oi, a e loa Yesu le tau lai o lowo langa. E ke alu i le fionga le akua. E ke loa whaalongo i le finangalo le atua. E le ai masa mea ke pole ai. Pe ke whaalongo i se mea ua pā, pele ai. You have that confidence. Ua whaatumuina oi le ngau paia. E le swafo Yesu. Amen. Let's all stand. Lau tile, o pese. Halleluiah, Lord. Suina pesel au. Si o lima ia te ia. Lalo langona na il taole nei. Na o le atua silfia. Pena e whalongo le fia inu, sau ina inu. Talailo loto i le atua. Mea nai te tuai, just lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Fai e te loa o isi teimi e numeritasi pe taulai la waia ke viso o isi teimi lei. Si o lima i le tua le taole nei. Taole nei tu ailo loto i atia. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Si o lima i atia, tau atu le mena ilo loto. Hallelujah, Jesus. Fai fo ni se taimi tele falon tatu tele falon o le fetalai mai o le nganga le tua. This morning, open up your heart. Ta watu hate ia le tae. Thank you, Jesus. Glory, glory. When Yes, Lord, yes, Father. When if you don't empty the rubbish of the world out of yourself, the Holy Spirit cannot fill you.
First and foremost, you need to empty yourself out of the world. The Holy Ghost cannot walk into your life if your life is filled with rubbish. Ele mafai ona fatumu ele nganga pa iyo le atua se tangata o lo tumu I mea le lalolangi until you empty yourself out of the rubbish. You need to empty out the things that is stopping the Holy Ghost from filling your life. Ale empty inga kako I mea le lalolangi ele mafainga saule nganga pa iyo le atua ya toe, because the Holy Spirit cannot overtake that until you empty yourself out. See, He's a gentle spirit. He doesn't force anybody. It is up to you. First and foremost, si ilungalo lima, and you do the emptying out. This is how I will do it. I will open my mouth and I go, in the name of Jesus, I empty out the rubbish of the world from my life. Because until I do that, the Holy Ghost cannot enter you, cannot feel you. Ai maonga se me ai ele mafainga ko ai esa wakumu oi we maonga wala ale me ai le le ke le mafainga ko ai nga wakumu oi ai anga nga oi we efia ai we manao we se me to toi to tonu wo mai fa fo me la pisi la lolangi. Then the Holy Ghost will come, because you are now desiring to fill your life with the Holy Ghost. Si le oli oli mai lungo le tu. Say, Lord, I empty out my life. I empty out all the rubbish of the world. Say, Lord, I surrender. I surrender my life, my mind, my body, my soul. Pai le tua te avese uma menai. Fai taanga mulilua pe pelo nga oi o uma menai tu mai oi. Unless you empty those things out of your life, it's hard for the Holy Ghost to fill you. Come on, church. Just lift up your hands. Say, Lord, I empty out my life. Bitterness, unforgiveness, jealousy, envy, whatever is filling your life, you need to empty them out. You need to empty your life out. You need to empty your soul out. Empty the rubbish that is filling your mind. Ale mafaio nga ve ese meye kumwe kako meale lalolangi ele mafaio na fatumu ina tatou. Number 2, mai malaki mai faila unga a e ona ile waina e ke ule vale ai ona ile waina e control o ile waina ai ona la ile nga pa yo le tua e controla o ile nga pa yo le tua ai manga ai melo wolanga pe ai o nga ya nga pa yo le anga le fa matus PAIA e mafaina ona nata to le nga pa yo le tua. So when you are drunk with the Holy Spirit take control of your life. Melangai ke vai ka ngaka manifest le nganga le tua, because o lai o ngala to le nganga pa yo le tua fa tu muina le kale sia le ngaluenga fa mai tangata vai ka ngaka o nganga fa mai le ai ele mala malamba o to tangata lai ona na le nganga pa yo le tua o tu tumbula to wa o ngaka ile nganga pa yo le tua, because now the Holy Spirit is in control. Ele si o lima le tua vai oi ya e fatu tua me ia elengi me se kangaka me la fiong PAIA le tua sau le tai ole nei sau tu mai. Come on, you don't need a song, just come and stand here.
Come and stand here. You don't need a song. Just come, stand here. Church. Come and stand before the Lord. Don't come empty, you go home empty. Can be few. Ole mele faye se faye au. Ele faye se tangata. E faye na lo loto. E faye empty lo loto I mele la lolangi. E faye na we na lo loto we mena fa tumo e. Ele faye ni mea se la lolangi. Ele faye se ma fa se tangata. Le faye fo e se poto se faye au. Ole mele faye na lo loto. Wa e fie inu. Wa e mena e tumo e. Le nganga pa I ole atu. Si ile o lima ile atu. Olo yai o ia ile mea nei. Olo o fio le nganga pa I ole atu o ile mea nei. O ia le na te fatu muina. Ole fatu munga ole bea le a Yesu ke wiso e fai. Ole bea le na te faia. Ilona lava ata mai malona poto. Malona lelei malona tamau ainga. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. It is the desire of God to fill His people to overflowing. Hallelujah, Father. That's what the Holy Spirit wants to do. I also my fafolevina. Okasemanaye, o mai me mananaye yo tatongutu. Si ile olima ile tu. To usul personale nos. Olo wanganga wa yo lunga. Hallelujah, Jesus. Si ile olima ile tua, ma etali tono wa ile nganga ile tua ilunga oe. Hallelujah, Jesus. Tua tola wala ile tua. Tua tola oe. Empty yourself out. Empty yourself out. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. All the glory and the honor belongs to you. All the glory and the honor belongs to you, Jesus, the baptizer of the Holy Spirit, our Lord and our God. The Inga, the Fanadu, the Fanetanga, Oyate Oye Sukariso. Lift up your hands. Ya ifato tua ele fai sepi ele fai sesi. Ole mele fai lo fato tua. Olo fato tua fatu muina I oe ele nganga pa I ole tua ile tai ole nei ina wa uma na e ave esse my empty oe my mele nei la lolangi. Hallelujah, Lord. Sila I olima ile tua. Hallelujah, Father. Now I'm thinking that the way you feel like is through my mouth. Just like what I said last night. Tatala lo fofonga. Ae fa manga ile langi tulong. Ae fa ile tua fa tumu oe. Because the point of entry to your life and to your soul is through your mouth. And by faith, the point of entry into your heart is through your mouth. Olimela lea. Awete manatu fa tangata. Failo fa tua. Tatala lo fofonga fa manga ile langi mai faile tua. Fa tumuau. Anganga PAIA fa tumuau. By faith. Come on.
Open your mouth and cry out to God. Because the Lord Jesus, the baptizer of the Holy Spirit, is right here with us. Now, come on, people, open your mouth. Now, in the name of Jesus, feel them right now in the mighty name of Jesus. Come on, people, you're not opening your mouth. Come on, open your mouth. Say, Lord, feel me. Feel me. Now, feel your people. Your Holy Spirit. Feel them. Feel them to overflowing. Feel them. 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 Feel them to overflowing. Now, in the name of Jesus. Feel them. Feel them. Feel them. Feel them. Feel them. Feel them. Now. Say, I receive. Come on, people, say, I receive. Say, I receive. I receive. Now, feel them. Feel them. Feel them. Feel them, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Daddy, oi lava e ona au fetalainga. O la upuna e au maia ya mato. Tama mato ne wa mato o mai ne yaso. Wa mato mana nao e lau fatumunga. Sei fatumu mai mato. Anganga PAIA e fatumu lau fanau le tai au le nei. I pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Church, all of manatu mai le anganga PAIA le atua ya tau le simele. I said last night, the word of God, when the Holy Spirit walks into your life and the Holy Spirit sees the word of God in your life, because you're feeding yourself with the word of God, then the Holy Spirit is happy, because the Holy Spirit is connected to the word. When he sees the word in your heart, when the word of God lives inside your heart and the Holy Spirit comes, he sees the word and he's connected to the word. And that's the reason why the Holy Ghost is happy, because when he comes to you, he sees the word of God inside you. You're eating the word of God because of the word of God. Keep the word of God inside your heart, because that is the connection. That is the connection of the Holy Spirit to you. And lastly, prayer. Prayer. I tell you, the one connection every single day to your life is prayer. I tell you, it's so sweet when you wake up in the morning and spend time with God in prayer. Oh, I tell you, by the time because you have a talk with the Holy Spirit every single day. I challenge you, pastors. I challenge you. Get on your knees. I challenge every Christian that is here today. Get on your knees. Hallelujah, Lord. I tell you, there's so much that God wants to do in our lives. It's what you do in the dark. God is looking for champions. And in the ring, it's a place where you decide to express the things you did behind the scene. And what you did behind the scene will show up in the ring. Hallelujah, Lord. When you pray, you are strong in the ring. When you read the Bible, you are strong in the ring. The ring is not a place where you will say, I did something yesterday. No, the ring
O inga e whaali mai ei lau mea na whaia na nafi. When everybody else is sleeping while you are praying. And when you come into the arena, everybody sees what you did in the dark. Come on, people, lift up your hands to the Lord. Say, Daddy, I commit my life to reading your Bible. I commit my life to studying your word. I commit my life to prayer. I commit my life to prayer. I commit my life to prayer. Pray, pray, pray. The only way where you empty yourself out of the world is prayer. Pray, pray, church. Daddy, I ask you to bless your people. Father, in the mighty name of Jesus. Mato Lord, I say malosio se tangata to tua imate ya satani. Awa mato Lord le tua, wa mato malolosi ono le talanoa ya toa so uma le tatalo, wa mato malolosi ono la uputa ma, wa mato malolosi ono la fatumu mai beya so uma. And Father God, we desire you more than anything. We desire you more than anything. Oh, the glory and honor and praise. Imela, Imela, oh Gaga, oh Yekerua, Imela, Imela, Esemo. Hallelujah, Father. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Father. Amen and amen. Ya, yeleli tato sese no nua. Yalela tato sungai fafinga fiti. Ol tato sese no nua. Stay hungry, people. Stay hungry. Stay hungry. Stay hungry, people. This is the time. The end is coming. As you have seen now, there's war going on, and we don't know. The Bible says when you hear wars and rumors of wars, and it's now time for us to be desperate for the Holy Ghost and be desperate for what God is doing. Moltato session on the lua on sai me famol molea se ki fale e au pe au tau vevela o vevela le fale wala e la tu famol mole tau ya maki mai e le luma I famol mole mol faila unga ngale pe ko vela la titi amol mole ya tu fa tesio to aol ta tu fa nga unga lua sunga fiti
Ia avesa upate via ile tua. Ia, saltono ile le yo atu le tātou mta upule au te talanoa. E se mea na au whaile te talo sa tropa ele nganga o le li I lo loto. Ona o le manino I le fiong PAIA le atua. E le whatangaina e le atua se ona. Sa matalanoa nei masunga Pastor Sepi sau nore sunga MALAKI. Fea tu mai maupe ana ta inu tate ilo ai nei mea. Amene. Ya tate le inu lava. Ya via le anga le yo le li. Amene. Ona o le tala lea na whaia le apostolo Paulo whamai inu. Awale inu tele. Whailau tala I le manto e kalesia le mawhaiona e whamatalaina le mataupu ato e se whai upu e tasi. E ao ona e whaitawina po le a le aunga le mafuanga na tala noa ai le na whai upu. Amene. Ona o le tala lea Paulo na whailo na antali whaale nganga o Timoteo o loo I le momua le mataupu momua Timoteo lo mataupu e 5 o lo na whai upu e losu maltolu. Ona o Timoteo e mai manawa. Te le ala taimi o le ngā luenga whatala ia Paulo malo nā tali e ai lava Paulo e tele a osol manawa o Timoteo. Ona nofo le mai inu mo le vai a uli. Ia e le te aise manawa. Ai ona la o le taimi. Sa le aini vai la au fo I peona iai le nei taimi. Na pawai o mesa iai le taimi leo waina. Fea tu leo tala Paulo oni e toi inuina se vai auli ona o lou manawa e oso so. E inu sina waina I titi. So swani I lou manawa. Ona tasi lea tala le apostolo lo tau ave pe tangata. Mawhape na ona manatu e tanga le pia I le tua. A lento e whamanino le apostolo Paulo pe ona ia ili tai auli nei. Lea fo ina toi tala no ia Yesu, whama Yesu, awa ne e tango I le pia le anga o le mea te ula vale ai. Ai whatumu o I le anga o le antua. Wa tasi a lea whea au lea tau ave a le tangata, ma whapea o I o le aila, o le ingu wala le pia ai unge inkele. Amen. Le ai o le whea au le na ia le apostolo na whailo na tali I wha le nganga, na le sau le mo muati mo telo mtau po 5, whai po losu maltolu, ona o Timoteo e mai manawa. Amene. Ia, au lela tanto wo I le tau pol te au le nei. Tal tono na wa ilunga. O te talanoa I MEAALOFA e iwa le nganga PAIA. Amen. O MEAALOFA ia le nganga PAIA iwa. Le peo na tātou tala noel te au neolo ta ue le mo mua konito lo mta upes fulua. A olo na whai upes fulmaltasi. Whai upe wha se whangata whai upes fulmaltasi le la whai tau mai le a ona le tua. E wha malolo ai mai.
e le anganga e tasi, e le tasi na te whaia vāvenga, e le tasi o le perfeta, e le tasi o suenga o nganga, e le tasi ngangana ese, e le tasi o whamatalanga o ngangana, e matuanga lue fo ina mea umai le lava nganga e tasi, o lo tufa i tangata i e tasi, malana mea pei o na finangalo iai o ia. Amene. O lo whaamatala manino i le apostolo nu ese i le mta upulea. Mea lofa ia iwa. Ai whaai ulavala i le whai upe suma le tasi. O lo whaamanino i le apostolo nu ese. Po le apostolo Paulo. O mea lofa umane i iwa. E whaanga i ngoi e le nganga pa ia o le atua. Ai wha mea lofa ina la e le atua le tangata. E whaonga e le nganga pa ia ua e le mawhaina sau le nganga pa ia e le langi liu tino tangata mai e whatino mea ia, amene. A o le nganga pa ia lava, o ia na te whaonga i o ia mea alofa ia iwa, amene. O mea alofa la ia ta ua o mea alofa mamana ia a le nganga pa ia mole tangata talitonu. E au ngā i mo le kalesia ina ia wha manu ia ina i tangata o le kalesia. Lona winga, e le so ona avea e le atua i so sa tangata lava. A o mea lofa la ia o mea lofa wha apitoa lava i le atua mo le tangata talitonu ia po le tangata wha tuatua po o lana lava whanau. Amene. Ina ia avea i tātou ma wha manu ianga i le ngā ruenga le atua po le kalesia le atua. Amene. Le ala ia i le mea lofa mo mua le nā o le upu o le poto. Word of wisdom. O le poto ma le wha le nganga le mai le atua e te mawhai ai ona e whaia ni whai unga tonu. Mai tau mai o le upo o le poto, o le mea lofa whaale nganga mai i le antua, e i loa ai e le tangata, o na ia whaatino ina ni whaai unga tonu. Amen. Mea lofa lona lua o le upu o le malamalama, word of knowledge. Lona winga, o lou malamalama le leile a whaale nganga, mai le atua i le mea o lo tupu. Amen. Se e uman tātou toi fo ile tua toi whaamatal tala atili. Me alofa lona tolu, ia lewa u whasa moina o le iloa o nganga. Amen. Le ta ua i le whaperetania o discerning of spirit. Nanga pe atu ia le susu e pe ua fia iloa le tangata. Amen. E te le o malamalama le leile mea la mai. A le tangata ia le mea alofa e iloa le le tangata lea le nganga. Amene. Lefa mai. O le tangata e malamalama wha le nganga lea i le nganga pe mai fea. Rono winga e tala noa mai le tangata ua e iloa atu le spirit la iai. Amene. Wha o le wha tua o faith. Te lol taimi lava tātou te whaolaina, e ala na whaolaina le tangata ona ua e whātua i le tua. So se tangata lava la e whaolaina ua ia te oe o le tangata whātua. A o le tangata la le tātou te tala noa i te aunei, o le tangata e wha mea alofa ina i le whātua. Le ala e mai, o le whātua lea mai le tua, e ala mai le nganga pa ia, e mawhaia i le tangata tali tonu, o na ia talitonu wina le atua i se tūlanga maualunga. Ia, ai mai se foi teimi o lui tau. Me alofa lona 5, o le whaamaloloma, amene, po le whaamalolonga, gift of healing. Whaamalolonga whaaleanganga lea mai le antua. E ala mai lona nganga pa ia e mawhai ai o na tātou whaamaloloina mai ia mawha mai. Amen. Me alofa lona ono o le whaatino ina o vavenga performing of miracles. O le whaangaio ina lea o le mana o le atua na te whai ai vavenga.
Mealofa lona fitu o le profetanga o prophecy. E ese le profeta fo ilea e le 5 minsi. Amene. Le iaia fo ilea ofisa na lima ale kalesia. A o le fe au tangata na te maia le fe au fa profetanga. Amene. O se fe au po o se fa linga fa le nganga lea mai le atua. E masani na e fa longo il teime o sauninga te tele. Amene. E tu ua vanoa iai le tangata worship leader. E a mai ele fe au le na. Amene. Me alofa e valu tautala inga ngana ese. Speaking in tongue. O le tangata lea. E mawhai o na ia whao ngā ina le ngana ese e te talo ai ma vivi i atu ai i le atua. E ui e le malamalama i ailo na mawhawhau. E ese mai le taimi e te papatiso ai le nganga paia. Matua e tātou te papatiso lo le nganga paia mai e le nganga paia le ngana i atu o e iloa ai. Ua e papatiso le nganga paia. Whamai o le ngana e tu le nganga paia i te tonu ia i tātou. E whamau ni ai wa i atu o e papatiso ngā le nganga paia. A o tangata la lea e wha mea alofa ina i le nganga paia. Amene. E ala i le tautala i ngana ese. E le ngata ua peio se. Ua pe ua tele atula na taimi e tala noa ai matatalo i le nganga paia. Amene. Na ilola na ngana. Le anga uova ai le tangata whapea. Sa e whaletua sa masanina mātou ngā lua yaso le mai. Ya whaletua le. Le uso o le whaletua e loi. Ai e whaletua le tele o mua. Tele o lona taimi. E te vai ai alua tala noa. Ska mai kai mea ki lo kalangoa ke wa kunga ua koe switch fo ele ile nganga paia. Le te talo le nganga paia. Tautala. E te lala na alua lua te iaua a mai se fe au iawe. Amen. Al taua foi la le mel nei o tautala le talo le ngana ese. E tele au ngā, e le ngata ua e tala noa tu sa oa i le atua. Mantua a te talo le tātou ngana e te ui i a Yesu. A te talo le ngana ese, po le ngana ese, ua e tala noa tu sa oa i le atua. Melo na lua e mātanga o fia ai, e le malamalama i ailo mawhawhau, e le malamalama i alti Apollo. Melo na tolu e au ngā el te talo ngana ese tau fia ai lo manatu whapito. Wa e olo le tangata e te le fia e le fia te talo ai. Ai a ona e ko ngeki le melo le talo ngana ese. E te le iloa le te talo le tangata lea. Amene. O le sila mea mātanga o fia o le talo ne le ngana ese. O le vave ia na e ko ngeki i le atua. Le o miana e talo ngana ese ai malingi o loi mata aisa ua pa i mai le nganga o le antua i hanto. Amen. Me alofa na lona valu. Me alofa iwa. O le faali le wina o ngana ese. Interpretation of tongue. Me alofa la le mawhai o na ia wha matalaina, le fe au mai le ngana ese, i le ngana e malamalama i tangata, ina ia wha mawhana ina le kalesia. Masani na e whalongo ai tonu mo meo sauninga. Amene. A misa teimo viinga, e alo luale viinga wha pelo malitala al tangata le worship leader, tato fifi le mu. E ia fe au le mai le ngana ese. E alu pe ko lua ko kolu ia tangata e mai fa pe mai lo ma le worship leader. Le worship leader la le taita ina ele nganga o le atua. Amene. A mai le fa liu. Le tangata la le ia le MEAALOFA leo le fa liu wina o le ngana ese. O ia la na te mai le fa liu wina o fe au ia na mai le ngana ese ina ia fa mafana fana ile kalesia.
Amen. On tātou wa o mai lola I mea alofa nei e iwa, ua whaavasenga ina ini vaenga se tolu. Ia la ka kofka ngofia vai ia mea alofa ia iwa ini vaenga se tolu. Amen. Vaenga mua e ta ua mea alofa whaalinga, revelation gift. Mea alofa la ia e mawhai ona reveal mai aise mea lilo o nā tia. Se mea sa tupu, se mea olo tupu, po se mea ole a tupu, o mea alofa la ia tolu e mawhai ona reveal pe whaalia mai aise mea o nā tia le tangata. Amen. Me alofa e lua. Lona lua o me alofa e ta ua o me alofa mana o a power gift. Me alofa la e te iloa ile me tautia o le mana o le antua. Tolu e ta ua o me alofa mole ai aina. Po o le wha malosia o le loto o le tangata i le antua. Atia e ai le loto le tangata i le atua. Inspiration gift. Vaenga lana e tolu. Ua vai ina i ai tātou me alofa nei. Le alala tātou o tātou te tala noa. Ele esenga o me alofa nei. Tātou tala noa la i me alofa whaalinga o a revelation gift. Lefe mai e whaailoa mai aise mea amene. Gift that will reveal something. Mea whaile langa ngā le kangaka. Po se mea lasa kupua lea lava ele o ali mai a. Amene. Mea lofa la i e mawhai o na whaailoa mai ai. Amene. Mea lofa mo mua la. E ta ua o mea lofa whaalinga o le upu o le poto. The word of wisdom. O le mea lofa le, o le malama whaale nganga le mai le atua e te iloa ai o na fofoni whaafita auli o tutupu i o langa o tangata. Ma fesosoani ai fo i tangata tali tonu ina ia lato iloa o na whaia lato whaai unga malepoto. E ala sa ule mo mua le tupu ilo mtau pe tolu whai pasuma le ono se whateita inga. E ala whai tau mai. Ona mai ai le tupu whawhine talitane e to lua. Ua la tutu i ona luma. Ua whai mai ai le tasi whawhine, le li ie. Ma te maumale nei whawhine i le whale e tasi. Na o whanau fo, sa mai ai fo i mai ai le whale. Ua o fo i le pō tolu. Talu ona o whanau. Ona whanau ai leo le nei whawhine. Sa ma whaatasi. Sa le aisi tangata ese i a te i ua le whale. Ua na oi ua lava sa i le whale. Ua o ti fo i le tama le nei whawhine le pō. A ua ta oto o ia i a te ia. Una tu la i le o ia i le tu lua pō mao. Ua ve ese la utamasa i a te au. A o moe lau au na whawhine. Ua ia whata oto i a te ia i lona whatawhata. A ua whata oto mai e ia lana tama ua oti i lo whatawhata. Na o nofo i lunga le tai au e whaasusu i la utama. Whauta ua oti ia. Ua o matua mata i ai le tai au. Whauta e leo la utamatane na o whanaua. O na whai mai leo le isi whawhine. E le ai. A o lo o ola o la utama lea. A o le uoti o la utama lea. A ua whai mai le tasi. E le ai. A o le uoti o la utama lea. A o le uola o la utama lea. Ua whapea o na lātou talatala i luma o le tupu. O na whai atu leo le tupu. Ua whai mai le tasi o le uola o la utama lea. A o le uoti o la utama lea. A ua whai mai le isi. E le ai. A o le uoti o la utama lea. A o le uola o la utama lea. O na whai ane leo le tupu. I nā au mai se pelu. Na lātou au mai e leo le pelu i luma o le tupu. Ua whapea mai fo le tupu. Ia isi lua le tama o lo ola. Ma vatu le tasi i tu le tasi. Ma le isi i tu le isi. O na whai mai e leo le tupu. I le tupu o le whawhine ana le tama o lo ola. Ua whapea mai. A wa ua muti valelo na loto ona o lana tama. Le li ie. A vatu le tama o lo ola i a te ia.
Aua lava na ifasioti ia te ia. Aua fai mai le tasi. Aua le au mai ia te au. Pe avatu ia te oe. Aia isi lua ia. Ona fai atu leo le tupu. Ua fa pe atu. Ina ave ia o le tamolo ola ia te ia. Aua lava na ifasioti ia te ia. O lona tina le na. Ua fa alongo Israelu le fa masinonga na fai le tupu. Ona matatau ai leo ila tau le tupu. Awa ua lato iloa. Wa ia te ia le poto mai le atua. E fa masino ai. Wa ia te ia le poto mai le atua. E fa masino ai. Mana tua mai. A sila ia ile mta upule nei. E le iloa e Solomona po o ai sa o fa fine ia e ona le tamaititi le ola. O le lau o mai fe fina wa ilu mo Solomona. A o le nofo Solomona ma tilo atu i la fina unga i e fai. Aisea, e le o iloa e Solomona po o ai o ila ue ana le tama. Mantua la le tātou te tala noa i le upo le poto o the word of wisdom. Ai le amatanga lava. O le mele na o le aile i Solomona i le atua e a mai le poto male ata mai. O le laua apalai e Solomona i le MEAALOFA le ata o le upo le poto o the word of wisdom. Bea no fai atu ele o iloa e Solomona po i ona le tama. Fai atu loma Solomona a mai le sapelu tulou tipi lua le pepe ave lesi fafine ave lesi vaenga le pepe lesi fafine. Sa fia sa i le Solomona po o ai tonu wal tangata e ana. Le fai unga poto le na fai e Solomona ma o lana fa masinonga mua le na fai na uatula i mai ave matupu. Le alana au na fua lava le sapelu la tipi lua le tamaititi ai wala au mai lo mal fafine e ana ina le tama le o la fa mai aua. Ai ave maia lau tama. Ai sea, le alangona le fine lo na loto le alofa le anga o lana tama. O ila le fato ai loa e Solomona, le tangata e ana ina le tama. Pe atu lo ma Solomona, ave la le tama le fafine o ia le na e ana, ave le fafine lea, ave le fole pui pui. Amen. Pe ano fai atu, o le upo le poto, e te fai ai fai unga tonu. Le alaua fai le fa masinonga ale tupu. Fato a review mai elo ina le tangata saoa, e ana ina. Le tamaititi le amene. E upule na le poto o the word of wisdom. MEAALOFA le lona lua e ta ua o MEAALOFA fa'alinga o revelation gift e ta ua o le upu o le malamalama. Word of knowledge. Amene. O le mawhai lea mai lea tua e te malamalama le leia ia i le mele tupu. Mana tua leo polpoto e le iloa e Solomona po o ai ana ina le tamaititi a o lana fai unga poto na fai na reveal mai ai le tangata e ana ina le tama. A o le upo le malamalama na iloa le, e te iloa le leilava le mele tupu le tangata lea. Amene. E na nama i ala le tangata. La te iloa le leia tua pe a whape o iei le MEAALOFA lea. Amene. Le sauli tu se Ioane lom tau pe whawhai po sfurono sfuruiva. O fetala iatu Yesu ia te ia. Aluia oe. Wala au i lautane. Ile e toe sau i nei. Wa tali mai fafine. Wa whapea mai. Ele ai sautane. Ona fetala iatu leo Yesu ia te ia. Ua tonu lau upu. Ele ai sautane. A wasa ia te oe tane to olima. O ia foi wa ia te oe ona ponei. Ele sautane lea. O le mea moni lava wa e fai mai na. Wa fai mai fafine ia te ia. Leli ie. Wa owilo nei. O oe o le perfecta. Amene. Wa vaila le ese senga o MEAALOFA i e lua. Ele iloa e Solomona le tangata e ana ina le afo i le tama. Le fafine e ana ina le tama le ola. A o le fai unga poto na fai e Solomona. Malana faa masinonga poto. Fato a review mai ai. Amene. A o le upula le malama le talanoa iai i. Na iloa le leia Yesu le olanga al fafine lea. Ma fo anga fo nana alo Yesu fatalitali lungo le vai eli. Amene. Na iloa le leia Yesu. Wa te ila alfa fine. Faya ya fifina wa inga. A faya tultala Yesu.
Aluia ina mai au tane. Amene, lau tane. E upol malmalama, le tala no sa o tua Yesu, na te sila fia le leil tangata lea. Famai tala al fine e le sa tane. Ai vai el tala Yesu famai sa o le o le sa tane. A wai le ngi au kange ngai to ke ngofo kange isi finge. Amene. Ba tango fa matala le wingol tala. Ale tu aya a Yesu. Famai lo mal tala Yesu. E sa o ele ngi au tane. Amene. Ai lima na iau tane sa iai. Ma le tane le na ia te oe, e le o sau mea lea. Amene. Na e te talo alo iai le o sau tane. Le upo le malamalama. Amene. Tu sa le ua tala noa sa o a Yesu, malamalama le Yesu le o langa o tangata lea. The word of knowledge. Wa e mai tau mai lale se ngau mea lofa i elua. Le upo le poto ma le upo le malama. E le lau tango e whai atu lesi whate ta inga lea. Sau whai ili mantou a inga ne tai au. Ka vave fi whakau mai sau ka mako. E men mako a inga whiawi ngā ka mako. Ia leo maa mai le se ka mako. Amene. O a ulau te mana o e whaile mo le fruit salad. Oi fia tau mafore fruit salad. Ya o mga vakula yo le imeli ke imeli ko e fai mai. Amen. O le lau ke mga o le wo mga o e fai le fruit salad. A o le mele u ilo lima o le kamako. Amen. O le lau te ilo le upo le malama. O te ilo le leia i aluka mako le mele u ilo lima. Amen. A o le upo le ponto. O te ilo ai po le ale fai unga e tauna fai. Pe tatau o nga kipi ka mako i kongo le fruit salad. Pe le ai. Amen. Wa fuila le ki pia lo kongi ol ka mako la me kupu le fruit salad. Wa onga. Amen. O leo ke uor ka mako i lo lima o ke malama le lei ol ka mako le mele. Amen. A o leo ke manga o le fruit salad mele o ke faia. O le poto la mai le antua. O te iloa i le fai unga ma le me te tau o na fai. Pe te tau ona tipi pele ai. Amen. Le upu o le poto. E fai ai o le fai unga tonu. I le mea te tau ona fai. A le upu o le malama e te ilo le leia i ale mea la tupu. Fiula le fine le na tia lana lona o langa. A o le tala no sa o tua Yesu e malama le leile o langa le fine le. Amen. Amen. MEAALOFA lona tolu e ta ua MEAALOFA whawhalinga e le peo no whai atu o tango whasa moa i le iloa ina o anganga. Or discerning of the spirit. Amen. O le mawhai lea e te iloa le lei ai pe mai whea le anganga. Pe mai le anganga PAIA. Pe mai le anganga leanga. Pe mai le anganga lava o le tangata ia awane i whaseina oe. Amen. Tusilanga luenga i lom tau pasfuruono fai pasfurvalus asfuruono suiva. O atu i mātou te talo, no whitai ai leo i mātou ma le tasi au na tene. Wa iai lea i tu wawalo, wana maua o loa e tele maona li i ana valo anga. Ua whi mulmuli ai o ia paulo ma i mātou, ma alanga ua whapeani. O au na nei tangata lea tua siri ese, la tau te tala i mai a te i tātou le ala o le ola. Ua whaapea ona whai e ia i aso e tele. A ua ti ngā paulo, ua whali watu ma ua whai atu lea itu. O te whai atu ia te o suafo Yesu Keriso, aluia i fafo ia te ia. O nā alua i lea o ia i fafo i lea lava i tu aso. Amen. Le tātou te tala noa i le MEAALOFA lea tau al discerning of spirit. Po le i loa ina o nganga le whasa moa inisi
o le suʻesuʻeina o agaga. Amene. Malatua lelei, o le anga i atu Paulo ma Sila. E atu e tālaʻi le, ai o atu la, o lae matua ua matua li liu umal tō tele o tangata i le aitu wawalo lea. Amene. Ai vailan fai upa sumar fitu. Fa mai ua whape na ona muli muli le whawhine lea ma alanga ma whape antu. Amene. Fa mai ua whe muli muli ai o ia Paulo ma i mātou ma alanga ua whape ane. O au auna nei tangata a le sili ese la tau te tala i mai a te i tātou le ala o le ola. A e mawhau whau le tala le whawhine. Peise mea manaia. O le woni fo la le ia tātou. Langa yeli taimi a umana whaise me le leipo o le leilau tai vi inga. Le leilau launga. Masangi alanga waku kangaka po polo tau e mokua i whae a lau kainga. Lau launga o ke whaako e sile aku launga ko whaiwhaako. E peo se mea manaia i lau whalongo. Ai e kilo pole ale spirit la sau whai mai kua. Wa tasi le mea na te whaase se ina oe pe a ele malamalama i le nganga le tala no meli tangata. Na aula ia ina wha maua lunga i loto, wa tau au na ele i loa wa e manatu o ia ula unga longa aku mule o kangaka. A la unga mak whaiwhi au ele fie wha longa o isisi. Amene. Amene. Ai vaila ia i le whai upu le suma le valu. Le la whai tau mai wha mola pasta. Ua whapea ona whai eia i aso e tele. A ua ti ngā Paulo. Ua whali watu ma o whai atu i le itu. O te whai atu i a te o suafo i Yesu Keriso. Anu ia i whafo i a te ia. O nā alua lea o ia i whafo i lea lava i tu aso. I loa le e Paulo le spirit le tonu le teine lea. Ai whalongo pe ano whai atu peise mea mana ia la pe ala kango i vi i Paulo la nga luenga lai whai. Ai whai mailitala le whai pules fulvalu. Waita Paulo. Ai sa, i loa le leia e Paulo le nganga tau whaava lea lai kong yoho. Ai vaila iai. Ele i tau tala Paulo e whaatonu le whawhine, e politeine. Na whaatonu e Paulo le nganga o le aitu le tonu. Amene. Ai vai le whai pasuma le valu. Fo mai ua wha liu atu Paulo, ma ua whai atu ile aitu. Le spirit le tonu. MEAALOFA la le tangata le il MEAALOFA le discerning of the spirit. E te iloa le leia le nganga le tautala mai. E te le whaila le tangata, e te whaatonua le nganga le tautala mai. Amene. Ai vai le wha mai, ina ua whaatonu le Paulo le nganga lea, o le aso le nānalu ese ai, le ngata ua sao loto le teine lea. Amene. A ua le ima se nganga whalave lave o toi whalave lave ia Paulo. Ai peno fai atu tasi le me whaase se ina i tātou. Amene. Oso ai wha maua lunga le loto le tangata ma ua manatu ai wasili ane i le tangata. O mei o tala wha vi i tangata fai atu i ate oe. Amene. Ai e matala. Pe mai whea le spirit. Halleluiah. Pe na fo le tala Yesu na fai i a Peteru. Pe atu le tala Yesu. Satanie ina e aluia i autua. E leo fai Yesu ia Peteru, o lai fai le spirit le tono Peteru. Taua leo MEAALOFA leo le discerning of the spirit. MEAALOFA la i e tolu e ta ua o MEAALOFA whaalinga o the revelation gift e whapenau na reveal mai ai se mea o natia. MEAALOFA e lua, lona lua, o vaenga o MEAALOFA nei e ta ua o MEAALOFA mana. Power gift. O MEAALOFA ia e whaalia mai ai le mana o le atua. Halleluiah. Lela iai le MEAALOFA mo mua le ta ua o le whatuatua. O le maualunga lea o lou talitonuina. Talitonuina e le tangata whatuatua po o le tangata talitonu o le atua.
I taimi o lui tau. Amene. Mama whai o na manu malo mai ai. Amene. Matua e se ale whatua tua lea e teime te whaolaina ai. E ala ona e talia Yesu, ona ua e whatua tua i le upu lea. A vea lo leo e tangata whatua tua. A o le tangata la wha me alofa ina i le upu le whatua tua. Halleluiah. Ka mala le po a mea whainga kai ke vai a kualaya. E whaia. O a fo I me whetalai ai le tua, pe ia ona whetalai o le tua I le, ia apera amo e tu ule mea no fwai, ai alu I le mea, e tau atu e le tua, e le tau ai le tua se mea alu ai. A o le kua I ngā whakua la ngā, amene, mena tau ua ia apera amo o le tamau lau whatua tua, aisia o le tangata wha mea lo whaina. Amene. Ama fo ilea po le alfa inka le me fe mai le ko e faia le ko ama vai akul ka ku ka maka ka le ka ko fa longo I mo le maunga fai sa mo fa akul ka la Williamu amele le la fa ka ko kiwi au fe kilo fa I solo kai ka isa yai po fe ku pe fai ai amene aka cerca la go inga e manga fa ka ko kiwi ale wa avele tua la na ona au la wa kula I mai meia fena amata na fa vai lunga o le fatu tua ma o te fai atu o nga me alofa mai I vai fa nga ngoi le nga PAIA a o le fatu tua e le tangata lo ia le me alofa le na te fa nga yo ia ai me alofa mai wa le ma fai na move le mana o le tua e au no ma le me alofa o le fatu tua Amene. O le whatua tua la, e te tauana maua le tangata o le iei mea alofa lea. Ina ia mawhai o na ngai ngoi lea nganga PAIA e whatau nu ul mea alofa lea ia te oi. Halleluiah. Kene se lom tau po e losu ma lofa I pumomua ngai suiva. O mawai ia mea, on tofo le tua ia apera amo, o whapea mai ia te ia apera amoi, on talia tule o ia o a ule nei. On fetalai mai le o ia e avelo watali o lo watali e totasi o le ua pele ia te oe o ISAAKO lava ma e alu le nu o moria ma avatu ia te ia fai mataulanga mo le mea I le tasi maunga o tau ina tua ia te oe o na ala tula ile o apra amo I le taiao ma whaano fola na asini wa ave fo e ia ni ona tau le e to olua ma ISAAKO lo na tali ma ta isi fafie fai ele taulanga mo ona tula ile o ia ma alu le mea na tau ina mai ai ele tua ia te ia o ile asotolu ona te pa ele o apra amo ma ua ilo le mea ai mamau ua fai atu foi apra amo I ona tau le lea tali atu ia I nei male asini a o au male tama ma te o I o e tapua iai ilo ma toi foi mai ia te olua wa ave foi apra amo le fafie e fai ai le taulanga mu ma fai e ai ia ISAAKO lo na tali wa ave foi e ia lo na lima le afi ma le polo ona o ai leo I la ua ona fai atu leo ISAAKO ilo ntama apra amoi ua whapea atu lo utamai ona tali mai ai leo o le atalii. O au le nei, ona whai atu le o ia, whaauta o le afi malfafie, a oi whea si ta mai mamoe whai ele taulanga mu. Ona tali mai le o upper amo, lo uatali ie, e au mai ele tuas ta mai mamoe mana e whai ele taulanga mu. Ona o whaatasi ai leo I la ua, o atu I la ua ele mea na tau ina mai ai ele atua I a te ia. Ona whai ele upper amo o le whatawhai taulanga I le mea, ma wha afu le fafie, ua na fusifusi fo ilo na tali o ISAAKO, ma wha ia te ia le whata I lunga o le fafie. Na apatu leo apra amolo na lima le polo le afasioti lo na tali. Ona vala awi fo leo le angelu a Yehova ia te ia malelangi. Ua whapea mai apra amoi. I le ua taliatu o ia o au le nei. Ona whetalai mai le o ia. So ia le olo lima le tama. A ua fo ia te whaise me tasi ia te ia. A wawa o lo nei. Wa e matau le atua. Ina ua e le tau fia lo watali. O lo watali e to tasi. A ua e tu mai ia te au. Na te pae leo apra amo ua ilo atu, whauta, o le mamoe poa I ona tua, ua lave la vea ona nifo I le la au filifili. O na alu leo apra amo, ma ua au mai le mamoe poa, ua o siele taulanga mu, e sui ailo na talii. O na whaingoe le apra amo o lea mea e Yehova Irae, e pei ona whai mai ai ina I ona po. E iloa Yehova I le maunga,
ua toe valauifo le angelu a Yehova ia Abrahamo mai le langi, ua whapea mai, o loo whapea a Yehova, ua ou tautoa au ia te au, ua e whaia lava le nei mea, ua e le tau fia lo watali, o lo watali e to atasi, o le mele o te matuafa manuia ia te oe, ma o matuafa ato te leina lava lau whanau e peo fetu o le langi, e peo leo neone fo il matawhanga, e maua fo i lau whanau fai to toa o e ita ia te la tou, o lau whanau fo i manuia ia tunu umalava o lau langi, a wau e usu stai la upu, ua toe fo i Abrahamo i ona tau le lea, ona lato tu la i lea ma lato wofa atasi peresepa, ua mau e fo i Abrahamo i peresepa. Amene. A tilo le leia i le whaitaune. I le tali a Abrahamo na whai ilo nā tali. Te sili li tamaititi. ISAAKO o wheo i ai se tamai māmoe o si le taulanga. Ai whai atu li tala Abrahamo e au mai e le antua le tamai māmoe. Na alua Abrahamo molona whātua tua molona talitonu e tā pena e le antua le tamai māmoe o si ai le taulanga i ateia. Aisea e le whātanga ina e le atua o na osi se taulanga i le atua i se tangata ola. O leo se taila o Abrahamo na ia whaia ai le whātonunga le antua, a o le savalia Abrahamo e avelo nā tali, na whātino i luna o lona whātuatua, whamaila na tala e saunia e le antua le tamai mamoe. To inga whātuatua la ia. Le tangata, o le atala le tangata o lo iai le mea lofa le nei o le whātuatua, o le tangata e whātuatua i le antua i taimi, wa ele loa ya se mea. Amen. Wa e whasanga atu o whawhita uli, wa e vai atu i luma. Amen. O ina la e whatera ali alima ili tangata whātuatua moni ai i le antua. Tata fo ila lea talo le mai e tu i lunga. Amen. E malolo. Aisea, o lo iai le whātuatua ia te ia. Mea lofa ia ta ua mea lofa mana o power gift. Mea lofa lona lua wha malolo mai. Gift of healing. Wha malolonga wha lea nganga lea mo tangata mamai. I tua atu o whe soa soani wha fo mai. Amene. E umalo le malosi wha fo mai. O inala li ali mai e loa la le mana o le atua i lunga o le tangata e iaile mea lofa lea. Halleluiah. Le saule momua a Yohane iwa fai pumo mo fitu. Ua maliwa e o ia o sila fia tangata o tau aso talu ina whanau mai. Ona fesiri mai leo na so o ia te ia. Ua whapea mai rapi. Po ai e nang sala, po o ia nei, po o na mātua. Ina ua whanau mai o ia o tau aso. Ua tali atu Yesu. Ele ia ngasala le nei tangata po na mātua. Ai petai. Ina ia whaali ai o ngaluenga le atua ia te ia. E tatauna o whaia ngaluenga a leo awina mai au. Amene. Mana tua le na wha malolo a fesili le au so ya Yesu o ia ngasala. O lon tamapo lon tina, a vatu tala Yesu e le ngasala o na matua a o le whaalinga o le mana o le antua. Amene. Le na malolo ai ia tangata ia. Amene. Me alofa lo na tolu e ta ua me alofa mana po o power gift. Le yeli me alofa le whaatino ina o wawenga. Performing miracle. O le whailo ina leo le mana matautia o le antua. Na te whaafetauia le malosi wha le tino. Po le malosi wha le laulangi. Amen. E rafai tau mai le Ioane. Ono whai muamua. O mawai a me. Sufa. O na maliwa tuai leo Yesu le tasi tu o le vai o Galileia. O le vai leo Tiberia. O na mulmuria tuai leo ia te ia le moto tangata e to tele. Awana lato matamata i ona whailonga. Sa whaia i e mamai. Wa maliwa e Yesu le maunga. Wa nofo i lalo. O ia monoso. Wa latalata le paseka o le tausaminga o lea iutaia. O na te pae leo Yesu o na fofonga. Wa sila atu foi. Wa mai a te ia le moto tangata e to tele.
Ona whetalai atu le o ia i a Filipo. O I whea tātou te whaatau ina mai ai ni a reto. Ina ia ai ai I lātou nei. Ua whape atu Yesu. O lana tofo I a te ia. A wau sila fia lava ia le mea o le ana whaia. Ua tali mai Filipo I a te ia. E le lava a reto. Pe a whaatau ina I te enari e lua se lau. Ina ia tofu I lātou masina mea I titi. Ona whai maile I a te ia o le tasi o na soo o Anterea o le uso Simona Peteru. O lo I nei le tama o ia te ia a reto karite lima. Mana I a iti e lua lau. Ai au maa ea ia mea I a te ila tau e to tele. Ona whapea atu leo Yesu. Ia o tau whaiane ia ta oto tangata. E tele fo le mutia I le mea. Ona latu ta oto ai lea. O le tau au whai o tane. Pe lima o afe. Ona tango leo Yesu le areto. Ua whaafetai. Ona tufatufa lea I ona soo. Ai tufatufa e ona soo I e ta oto. Ua whapea foi maia. Ma avatu faitalia I la tou. Ua ma ona lava I la tou. Ona whetalai ane le o ia I ona soo. Ia whaapoto toi ainga nei. Ai ni mea iai ni mea mau. Ona whaapoto ai lea. Ua tutumu ai ato se fulu male lua. I toi ainga o a reto kalite lima. O mea ia na tatoe I na ai. Wa iloa ia tangata le whailonga na whaia Yesu. Ona whaapele o la tou e moni. O lea lava le perfeta lava le nei. O le mali umai le lalangi. Amene. Ole mele nei ole vavenga ele o se mea fo I lea taipei ole whaamalo longa ele tei me whaasolo mai ai. A ole vavenga ole me whailoa tupu nei. E ole mele na whaia Yesu I. Amene. Lima fetane male. Ia whapopo iai ma whawhine ma whanau e over lea whainga o tangata. Amene. A e vaaya I meia na whaia Yesu vavenga I matautia. Halleluiah. Umana a ai tangata. Ia a to toe mo meo ato ia na toe fu e lau so o se fulu male lua. O mea le ta ua le vavenga o le mea e whailoa tupu nei. Halleluiah. Tai pe foi o le mea na whaia Yesu ia I le tangata foi leo la salo. E le ia luatu Yesu vala au to a saula salo I le si aso I fafo. Amene. Na luatu a Yesu vala au ia la salo I sau fafo. Saua ia la salo le taimilea. O le vavenga o le mea fai tupuloa. Ai pe ono fai atu. E whaangai ngoi me umane I le nganga paia. I lunga o le whaatua tua o le tangata o lo ia I le MEAALOFA. Amene. Mela ia tau MEAALOFA mana. O power gift e whaalia I le mana matautia o le antua. O me le mawhaina whaia le tangata. Ai na o le nganga o le antua na te mawhaia. Isi MEAALOFA muli muli e tolu e ta ua o MEAALOFA e atia e ai inspiration gift. Po MEAALOFA I e whaamawhana whana ma whaaloto tele ai tangata. Amene. Le ta ua o whaaperofetanga. Prophecy. Lefa mai o se fe au whaaleanganga mai le atua e whaamalosia ai pe lapata I ai foi pe taita ina ai foi se tangata e tusa mali finangalo le atua. Amene. Ia pe whaamawhanawhana ina ai foi tangata. E o olala I taimi pe ono whai atu e tele na aliali mai MEAALOFA I le taimi foi leo sauninga. Lea mai ele fe au whaaperofetanga. A lea mai ngana ese a mai le ile a foi le tātou ngangana e whaamawhanawhana I tangata. Ai a saulola le whiau fo le ke whaalongo aku e le mawhanawhana I lo loto a tupu e lo wita pese whiau whetuu. Halleluiah. Va veanga e kūlunga kauwhi. Ai sea, e le se mea mai le atua. O whiau ale mai le taimi ia whaaperofetanga o whiau e whaamawhanawhana I tangata. Halleluiah. Ia la le fai tauina le saia na lima tolu fai mua ngai sfulu. O lo amai ai le whiau whaaperofetanga na mai perfecto Isaia. Ele mea la whaia ele antua ala ele maliwa Yesu. Le na whasao loto o mai tātou. Amene. Le na sau sui tūlanga mai atau ave o tātou tingā. O tātou whano noa. Ne ia tātou sao loto. Na sau e whai le leinga. Ele vāo oe mau ma le antua. Ne ia tātou maua le leinga ma le tātou tamau nao le angsala.
Fe au fa perfetanga le nana mai el perfeta Isaia nai 5:3. Fe mua ngal fe pasfulu ya ai ola le fe tawina. Amene. Me alofa lona tolu o le tautala inga ngana ese. Speaking in tongue. O le ngana fa le nganga lea. Watu ina mai le tangata talitonu e tatalo pe vivi I ai fo I le antua. Amene. Pe ono fo yatu. Tofu tātou tautala umai le ngana se teime baptisoi. Al to telo tātou e umalo le aso le nā e leto e whaonga ina le ngana lea. Al tangata I e wha amea whaina, peise mea fia ia te ia. Amene. E lai titi atu le teime tautala I le ngana sa moa, nai lo le tautala le ngana ese. E le nganta te talo e vivi e te lua tala noa te vavai antu lava lai memu o lai tautala le ngana ese. Tangata foi la e tele na maia se fe au ia te oe. Halleluiah. Le peo na iai I le tautala le ngana ese. O me alofa mulmuli. O le whaali liwina o ngana ese. Interpretations of tongue. Me alofa lea o lo I tangata I mawhaina ia whaali liwina se whiau o a mai I le ngana ese. Le la whai tau maila le tusi lea mo moko nito o lom tau pasfurfa. Whai upo e lua fitu anga lua valu. A whai e tautala se tasi nga ngana ese. Ia tautala se to o lua pos to o tolu e ngata ai. Ma ia whea wai. Ma ia whaamatala e se tasi. Ai a whai e le ai se na te whaamatala ina. Awala tautala o ia le ekalesia. Ai ia tautala o ia te ia ma le atua. Amene. Whamatala la apostolo. A whai e tautala se tasi le ngana ese. Ia tautala se to lua po se to toru e ngata ai. Amene. To sau e malesi mena iai whamai ma ia whea wai. Lono winga. E le pungange o le kaimekasi o soange le si o alae o wa mai kaimekasi lono winga. Whea wai le mai o meanga mai le tua. Halleluiah. Ma ia whaamatala e se isi. Tangata la le iai le mea alofa lea o le tautala ngana e se isi. Amene. Halleluiah. O tangata la le mawhaina ia whaali le wina. Le ngana ese. Whamaila tala Paulo. Ai a whaia le ai se na te whaamatala ina aua le tautala o ia ile e kalesia. A ia tautala o ia na o ia maleantua. Amene. Ai loa lai le se whaamatala ina tātou whi au lea mai. Amene. Ia ka lor kako pese ka koe se siva aku I leli. Aisa ele o mawhanawhana le kalesia. Amen. Ai whamai te tau ona iai se tangata na te whaamatalaina le whiau o loo mai le ngana. O le tangata la le iai le mea lofa lea. O ia na te whaamatalaina. Amen. Ia avisa upate via ilentua. So ni atu le nganga o le li whaamatala tili tātum taupu. Amen. Pastor. Ele tua. Tasia se me sia to e fia fapopo ele fitin mele ole tau le senga ole tau tala le mea lofa lea ole tongues with an interpretation. Ole mea lofa lea afapea le afapea mai tangata wale mata ko shiria ba rasan. I also mai le sia mai wa fetala mai le nganga ole tua ole mea lea usala ole tau tala le nganga ole mea lofa lea e te tau o interpret. Mai leo polo. Ai ale ai se singa te interpretinga. I will rather sip. And because ele o mawhanawhana ile ka le sia. Ole mea la le o lo praying in the spirit. It's different la. Ole mea la le whaamatala. If itil me le masing fai eloi. Koro mata kasiana kalmel maurele you're praying in the spirit. Lefa mai paulo ia tatu te talo ili anganga. So praying in the spirit, that's when you use your tongues. Le afo ili ngangana le ngangana ese te talo ai. Ole ese sengalanga ole mealofa le ole tautala ngangana ese e te tau ona whaamatala le ma whaamatala ina ona whamailo paulo wala vale na awale fai umbia ele maramala mai sis. Amen.
Praying in the spirit. That's when you're praying like this. So that's speaking in, that's praying in the spirit. Amen. I have a period of Kaimur Saunginga, Ale, two for Sitangata, Maidanga, Esse, Young Kukuala, Wahalwaya, Ilesis of Makalainga, yeah, Walavanga, Ole Mela, Manga, Omia, if a Malusia, the tone was sounding or a prophecy. Why? Because a Malamalaitangata to a Malusia, Ilato, if I'm a tala life, I have a pay a mighty word of prophecy, I have a pay a mile. La fana we o kole mu luom fai kanga ia pe mangi me pe nga le ala fa mai tala fiti va velo na taofi because ele ole me nga ele manga ole atu ole word of God fana we I auto lot te chele I auto fa malo lo si le li wa feta lai mai ai lo nanga ia paki lo ka ko fa ma fa lo ko ka o vinga la encourage Paulo le mele o le prophecy ia fai pea ia le prophecy ava fonga to o kako o MEAALOFA ia le anga pa ia le amai e manga o mia le operate o kako ia si ngolo lima pa pea nga e mala ia MEAALOFA fa le anga wa ko le tua le MEAALOFA ia iva ia le anga fa metala mai si ngolo lima. Don't be afraid, lift up your hands. Come on. I need to know. See, ngolo lima pa peke malamba ila MEAALOFA leanga. Fa fonga la auto. Ole nala na mai Yesu MEAALOFA ye tutongo le kalesia. Amai leanga pa ele tua. Ina ia fa nga ai wol le ya lo MEAALOFA ke ngu ya la fa fe leanga fa nga. Ai fa longo ko. O mene o MEAALOFA leanga pa ia. You ke fa yang ngisi se e por me la fana hue yo to fa malo lo si o ngalo okay awe ke popole fa ya oe wa le te fa nel mato au lotu ngalu lo lola le ko ya ima se pero fe kal mako au lo ai ele fa pele le o yai ole ya fe ka fa why oe awe ke fe alwa ku nge sasi. Anything is perfected. Perfected because you are practicing. You are keeping on doing it. We are all amateurs when it comes to the things of the spirit. Why? Because people are scared. People Amen. Descending of spirits. Keep practicing. Keep practicing. Because receiving a message. Amen. I know langa leo ke lo inga e me fa ali mai le tu o si kai me o la ke ko kuri la ka kalo ko ba ku pe wo parade mai yo kaluma me la e fa ali mai le ku yeah me nga ka the prompting of the Holy Spirit. So when I receive a promptings of the Holy Spirit o si kai me la ke kalo ke mo o ke pupula ko ku si lunga I me sha la ko la mai the promptings this is what I want you to share on Sunday ko la ku si le pepa. Because of what I'm praying for, I see things and I begin to know what God is saying. I can't only practice in my work of alcohol. Over name of the tour or the fatu tour. Or the me for the receiving or the promptings there. This is what I want to do. The Lord says. The Lord wants me to do this. Alau kilo le se coupe le inganga le ai ma se me ke le lope fa fenga fa matala foi live me le William usale o man fa ile fono isa mo fa ka le TV o ma ko la nge mo ke so fa o le TV o le fangua live akau ya o le kio wa le ma ke kalongo le ai ma se me ka o le kala William
fai mai le atua ia te o fai. Ia, o alea, vai ai, umanga wha akau le TV e 4 milionga le kau, wha akau ma le leki o e 4 milionga, wha akau ma le whangua e 4 milionga, wha ma le whalesa e lua se fulu kupu milionga le kau, a ele i kau ngu, wa kau ngu, ko i kiki a umanga pay off le whalesa. Fai foi le matou fono le whataunga le whanua lai oi, i vai tere, wa mea ia whai ngofinga ko mala mai. Ia mako inga mako fongo wale nga mako akisa mo vai fongo mako kalangoa le hotel. Ia enga ele a kose ele mamingu ki nga fofola mai e vili amule le mele amato. Wa mako loa le loko vila pe mako fai ako ele faia pe fai e mau ki ngoa fai o le fakua kua le ngofo vila. A wa ke le ko me mako fakua kua. Le la ko fa po mai le 5 milionga e lunga le 4 milionga le la fai le falsa. Yeah, this is a good news. Ko ikikia umang ko kongi vai kele. Almost paid off. Fangua le lunga le 2 million le fa ka le fa le fa ka kalo. Ya nga fangua be kala ngoa le se kupe. E mo e read over my house. Well it's all paid off. Ko ke lo la auto. O le wa mai ele atua ya tatou le ava no exercise e lo fa ko kua. Vai o e fai lo ainga. Amen, fai lo ainga. Lava ngonga e vaku e le atua e ki o lo ainga. Ke faku ku ai a kako a maka kala faku ku kala e a mo mar kala e o faku ku lu kala e a faku mo lu kala faku ku fu kala a lo fu kala o se la kala faku ku e o mala ku so kwa le lu ngal faku ku mo kako le ma wo fo ngai mea o le exercising o kako faku ku. Amen. So in order for us to own New Zealand, we need to own properties. I mean, well, le mafai ngafai. Ala le mafai ngafai o le ki o lo fa kokua. I mean, ka ko maki kiva le ki o lo fa kokua. I mean, le ka ko le ma la ki lo fa kokua. Ai mafai. Anga le fa mai kuspa ia mafai. Ka lo fa le lo nei pa mai fa nei pa. Si o kako small hangor kako ngofa kako fa small kako. Awa umana mai ele atua le ava noa e fai ei mea le whakua. Amen. E te tula i mele umalo kako whesinga ko. Let's all stand. Tango e ule limo tangata as a sign for ele to encourage. So you're holding that person's hand. And you're saying to that person, be strong, courageous. Use the spiritual gifts. MEAALOFA le nganga PAIA o le atua. Wa umana o mai tatou MEAALOFA ia le na tala no ai fiti le tai au nei. O MEAALOFA ia le mai nganga mai information. They are just not informations, they are power. They are divine power in the hands of a Christian. Hallelujah, Lord. Why you found ngalo fatu tue, fai lo ainga, develop lo ainga, ngalo fatu tue, fa Manurewa lo ainga, fa ngalo fatu tua. Hallelujah, Lord. Fa ngalo fatu tue te apa ile tua me fengata. Father, we give you all the glory and honor and praise. May the name of Jesus be glorified. Tamao mato ulima, mato fa pea to ile tasi, ya elo to tele, ya e fa malosi, ya e fa ngame alofa wa vatu ya toe, fa power yoe, ma fa ye na fa ye so se mea. Le mana male malosi mai le atua. Ma walunga iso vi ingatama. Oh Father, you are so wonderful. May the glorious name of Jesus be glorified. Hallelujah, Jesus. Amen and amen. Afai ka ko malo lo ngala ititi la van la wo fai si umio o tau e famole mole a woto te o ele I umal tato maftanga. Stay hungry, people, stay hungry. Hallelujah, Lord. E ono fai tato ipti taimini hai. Is it, are we ready? Okay, yang ala de ready. Famole mole la na sina minute lava. Fa yesi sinau fa
o mātou tauiwi ma whaongalo mātou lava malosi. Whaamangalo mātou lo suafa Yesu Kiriso. Whaamangalo mātou le toto Yesu. Anganga paia fio mai tai mātou le nei fo i vaenga. Au mai le malosi, au mai le malamalama. Feta lai oe, whaamanino e oe, whaamanuia i mātou lo anganga paia. I le suafa Yesu. And everyone says, Amen. E iei lisi vaenga le pese o te le lopo le pese na pele ai, e whamol mole manatu natua, e au tau atu lo upu e pese mai lo. E lisi vaenga le pese o te fia pese ai, e le whapea o mea mamana, na ia whaia me mana. O le pese na, o le pese na tasi. O le pese na ngā sa o fia pese ai, sel pese o kau i malaki. Pese mai la, le la, tō mai fiti, pese la na tau o i me mamana. Nga whaia o me mamana. O se o iloa a. That's the one. That's the one. Yes. Hallelujah. Yes. Can we stand and sing it again? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Whaia ia ao le tua, ave sau pati malau whawhetai le tua, o oe o le mea mamana. O lo e sila ane i le tangatena o tafa, o i o le mea mamana na whaia le tua. O lo e vai mai fo i se tangata whatau vai lumanei a o i o le mea mamana na whaia le tua. Look around, everyone. Oka se revelation matautia le tua mo tato. Thank you, we may be seated. Thank you, Holy Spirit. A fio maya. Matua I whaai loa ia I mātou lo mana. E ala I le suafa Yesu. Amen. Whaftai le tua whaalo tele au le tua ono la utopi ke whaies whaingata. Nā le whai mai le tatu te ta I tauna demonstrate. Matua ia ule loa pe whape whea na demonstrate le neima ta upu. Ia e whaftai le tua. Na matua e whamanui alo loto le tua. E ala le upu le hale tatu pese nei. I want to pesea for in the what do I confirm? Amen. I've been asked to speak about the fruits of the Holy Spirit. Yeah, atau lole fuo le nganga paia ia tatu te maua ile Galatia 5 lusu lua lusu tolu. But I have some introductory quotes I wish to throw out there to get your mind thinking and get the ball rolling. Pe fai antu ai foi lunga le screen le il tatu screen ale tasi ne fino titilo e no titilo tua fa mole. Ona upu fa to mola ie e tata e ai le aisa lo loto lo ma fa tau nei. Like father, like son. Fa peha uia o se upu mal tu spa ile upu. Ai sa ile atu le ai o le upu tuai fa inglisi.
Na amata mai le vai temi le afe tolu se lau tau sanga. Na sawa le upu na, sawa ya sawa le upu na. Like father, like son, o mai le afe onu se lau, o sau le upu, like mara, like daughter. Hello? Ia ai sau le fa Samoa, ke lo inga la fa Samoa, o leva ngai fa Samoa, ile upu nga. Like father, like son, like mara, like daughter, fa mai fa Samoa, ia e so ole mo sope, ile mo sope. Si luolo lima pa o se mo sope. Hello? O ile si ko lima. Fai uma ko sope. Am sa pa te viele li. E so mo sope. Upulo na lua, mau maliane lima fa pesuma leiva. Ona fetala ia tu leo Yesu ia te ila tou. E moni o te whai atu ia te o tou. E le mawhaile tali ona whai o se mea na o ia lava. A o mea na te vaai atu i le tama o whaia. O mea fo whaia e ia. O lo o whaia fo ia lava mea le tali. The son can do nothing of himself, but what he sees the father do for what he does, he also does in like manner. Fai mai Yesu Keriso, oi o le kali, o te le whaia so u lava loto. Na o mea lava o te vailo ta maa o na whaia, o le mea whaila nau te whaia. O mea o te whaalongo e lo ta maa, o mea whaila nau te tau talai. Whakau i le lei, whetau i le lei ala upu le ana matatu le tau nei. Like father, like son, Jesus simply came to reflect the Father to us. Kasi alfa mo sa wa Yesu o fa lo mai lon tama ya tato. O le fa mo fo ila le fa au ni wa mo tato tau le tu ni mai tau. E tau fo ila na tato fa lo atu le nga pa ia ile la lolangi. Hello. We are given the Holy Spirit. It is our responsibility. It's the church's responsibility to reflect the Holy Spirit to the world. Manino le fesa tau tatu tai in a po the ole mana omia ole lalangi, they need Jesus in order to be saved. A ole ekalesia, we need the Holy Spirit. And the reality is the church already has the Spirit of God in them. So sa tangata Kerisiano lava, ole taimia te tali a Yesu Keriso eve mo li mo faola, ole taimi fona lu fale mai ele nga paia ole atua, no foi lo loto, e fa penana lu mafuta, fai mai Yesu Keriso ele ko elu ese lava. The Spirit, the Holy Spirit was sent to abide with you and me and dwell there with you and me forever. So we are so honored and privileged. We have the Holy Spirit inside of us. We advocate on your behalf. Manatua e asio watali I pe a failo polo kalamele kai fa pengame fa bela nga pa ile tua fa ya mo e amene manatua e asi fa fe aulia ole mana o miale melia se manatua e alo watali le ole I Manurewa olona mana onga lea. He advocates for you. Avis pa te viele ulavanga. God is good all the time. Male upu fa tomua e mulmuli. Mau mai foi ile mo ko ni tau so lima fa tolu. Awana I faseina o tou. O le fewa I mai a mioleanga. Eleanga ia miolelei. Evil company corrupts good habits. Hello. A wole nga oi malele nga oi e umange uanga oi ka kale nga oi. A wol tanga tamio tonu mal tanga tamio leanga e umai mo kwa isilia kula mio leanga ka ngaka mio kongu. A wol ka le o ngai le ingo le kango se melele malika ka lele ai me fapenga amene ingo mo nga fa solo ko e mo fo wo ovale o nga le anga kakale e lo ko kai uma me umale basanga ingo ka le ngai. Hello. E ke ingo ko le so ko fo ka le so ko fo ke le o nga le o nga ka le o nga. Equip oi, wa maulu mai le nganga le o kia poli kongo oi. Fa penga fa au penga oi, e ke faia me sa e ke sa le me faia. Ovala wonga, ovala wingul ka le vangimu. Ovala wa mi ole anga ka wo le vanga mi ole anga. Ma e hakili fia ya. Come back to our topic.
Fruits of the Holy Spirit. Hello. PAIA for introductory conclusion. Yeah, introductory conclusion la. We simply reflect the qualities of those around us in real life. O winga kalongo ika. O winga. Malo tangata to te va ia ma ko fa longo ye il ke mi ka ko so ka ia. E akangia ko ika ngaka yo ke mafuka ia. Hello. Tusapete leiloina. Ia isi tangata te mafuta ia. Ai ke fa longo ai la tautala o me fai. PAIA masangi pe PAIA mosa I fa auda. PAIA masangi lo amosa il ku fa fingida. Hello. Are we here? God is good. We show forth the fruits of our daily association through our friends, etc. Amen. In real life. Atato fui la mea e amio leanga. Ia mo kwa ia liali kwa le fu leanga ia kako. Akako fui fakasi manga PAIA. Sole. Wa mo kwa kako wa mio ila mionga leanga PAIA. Ma wa kele li vi ngole tua. Sa pa te vi le. Ai kako kene yo fu leanga PAIA. Fa malulu aku. Ele kai ma fainga kako fu mai fu leanga PAIA. Amen. Hello. Pale ai sa kako mafukanga ma leanga PAIA. Be mai fa fonga mai. Faila e te lua le mafuta ma le nganga PAIA ma te le mafuta ma le nganga PAIA. Ele ai e koe afe ma le urukae maua Singapura e kasi le nganga PAIA lo olanga. Polo fatafata ma e whapeatu whaftai e nganga PAIA. Amen. I need you, Holy Spirit. Forgive me, Father God. Forgive me, Jesus. Forgive me, Holy Spirit. It's okay to repent right now. Il est soif for Yesu. Okay, to topic. Fruits of the Holy Spirit. Why fruit? I say, I got why you fool. Give me all la out peka kola. Au ka kola ka kia la mo la au ka kola mangingo finangalo Yesu ile. Johannes fulma le limba. Alu fe tau fale. Fai mo tau le valu. Fai mai Yesu hey. O ka ko ola. A o io le vinne. Le ai ma se la e fua pe ale pipi le vinne. Amen. Ayela me fai la pele fua. Ola me fai la pele fua. Kalo fai. Eu ka fa kalo fai lo langa pele fua mai. E ma kuia le me ka o ye ka wa. Amen. Salamo ngeilo. Salamo ngeilo langa ma ka ngal me fai I la le fua. God is good all the time. Ole mafua anga fai langa feku o Yesu le maki I le mareko is fulkasi. Amen. Fai pasulua il sulfa. O le tae wo mai ai ila tau mai petania. Wa fia tau mafa o ia. Wa silsila tu ia ile mati o mamau atu. Wa iai lau. O na maliwane lea o ia iai. Pe mawai sina mea. Wo o iai. O na leai lava lea o se mea na ia maua. Na o lau. Awa ele ia o mai o na po le mati. O na whapea tu wai lea o Yesu. Au o le toe aina lava e se tangata sina ufua. O le whawavau. Wa whaalongo e fo i o na so. Si. Ole ma ngai ole aka nga ala ko le maki ile awala mamao ya Yesu. Ole ngai le maki o ole ngai. O ka se mafala o lau o ka se o ola mu ala le ka ulma. Lau si osi ola le lei la le lei au le lei. Sawia ngai mapu mai o bolo. Al waku lo mo le li o fie ka usawi. Maloku o isole ele ka usambia lau. O mo mi le fua. Ko salo mo Yesu abene. Kasi le aka, ko salo mo Yesu le me ko bu. Ele mili le maki. Fe ko inga le maki. Fa ka fa oi ka fe ai palasi lingai maki lingai kala. Salamo ngai loa, alo. Fa ka fa. Salamo ngai loa. E fe ko inga le la au le fua. Ke lo inga fo ile sika malo fa fa ka ko Yesu. Wa ika ka malo o fio, umi o ko ko le la au le sa asias ma le fua. Fai malo merkala al makai kelo inga sala ese kuku ese ka kepi ese
ai fa mele ngalu fa ngwa e pa ko ku mai ase ava ngo so ka ko eli fa ka li o ma fa ave fe ka laisa ba fui a ko ngo le ka usanga o fu ai a ho fa ka usanga le fu la ya kipi lo amene ai la fo le lafi e ele anga kele ngi mi la awele fu amene popolo fa ka ba fa la awe na fu mai e fu e tele fa lo la awe ina fu mai e fu e tele o le nganga pa ia ma na ai nei me wala fo tuina ne leila au ino sia e fe tuina e le alofa ina ave sa pati vila li fa kai wa sa God is good all the time ele fe ka winga ke mo lose fulu kasi o le sika un ko mo wa ke ile va ko so o woi ma yesu vai le makinga ka ko mai ngei nga ngafi o mafala o lausiusi o langu me maka au le lei ei nga esa ngoia ngafi o mo kwa fa me o mamae me kumu e kau ya ei au ngi fa penga ka ko avisa pati vila li salmo. God is good all the time. Now let's get into the heart of the message. Fruit of the Holy Spirit. Mawa ye fu ola nga pa ye le kaltie lima fa pelus fulu tasi malusulua. Fetau. Lusulua malusu tolu. A fuole nganga ole alofa ole file mo ono sa yo mata alofa le le yo fa maoni ole nga maluma la mi mama ele fa tu la fono ina me fa pena fa tanga fa kus po ye alufa puru fangal sa wa me masangi ye se ye pese me la fa sa mo ia fuole nga ba yo le alofa oli file mu on sai anga bata alofa la le simea fa tua fa maongi la le simea au sa pate vieleli. We don't need to dwell longer in it. In English, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Au sa pate vieleli. Now let's discuss those fruits. These 9 fruits are in fact 9 qualities that are supposed to be reflected from your life, and from my life. When? Every day. Kakawasiasila yai. Ole fua momua. Love. Alofa. Love is the foundational fruit, representing selfless, unconditional love that reflects God's nature. Ole alofa lea, ole alofa lea leile tua. A whai o tātou o ata lii maa whawhine o lea tua. Wa le whai mai e Ioannes e momo suma lua o ila tau na talia o ia ma whātua tua ilo na swafa wa na vatu e o le manuia wa vei la tau maa ma whanau o lea tua. A whai lau tātou o whanau o lea tua e kau ke whai a whalale mea whai e Yesu o lea e whai ma mea lefi ngalo o lea tua. Lo tatou tama, tatou te reflect of to foi la lo tatou tama. If God is love, then we must be reflecting the love of God. Ale lofa la le manino ia, ole lofa le se tua oi. Ole lofa tu noa, ele fa vaina se longa le leiman ka ngaka fa e lofa ia. Ele fa vai se mo se tu pef tua e lofa le ia. Ele fa vai se I fola maingi ni fa manguyanga on ka ko lofa le bakinga. Amen. Ele fa lango se me kasi. E fa lango ile alofa le tua. Ka ko ke alofa foi. Ka ko ke fua ko foi le alofa le. Avsa pa te vieleli. Al fa le fe tau mo ko nitum tau pe fa mal fitu ia mal muk mal ai yone mo yone fa fitu nutas. Ai la fe tau mele mo ko nito su tolu. Su ai le lisi mal kolose tolu su fa. 1 Corinthians 13:13 and Colossians 4:14. O tu mau fa tua mal fa moe mal alofa. O na me tolu a o le sili o na mea. O le alofa lea. Amen. Colossians tolu fa sufa. A o le alofa e lau tua le ine mea uma. O le fusi le atu tona le yai. O le alofa fa mai e piko I fafo le alofa. Luinga e uru mal fa sa ki no fiko aya mal alofa fa to. Alo. E ui mai kou ko whekau I makaka lai Philip ki, ko whekau ai whamena lofa inga.
Ele ai vanga lai o Filipuki. E fia ku le lofa. E ui mai pa kamo I kia kongo I o le vai manifesta ku le lofa. E o mai kongo I e ke langonga inga le lofa. E saulo mo foa e ke langonga inga le lofa. A e sau foi luma I e ke mo I langonga inga le lofa. Ave sau pati vira. O le lofa ya piko kua piko kongu piko ifafo e a fei e a fi e fusia fakasi ai. Ka koi ka ko me umai fai. Ave sau pati vira li. Number 2, joy. Oli. Joy is a deep-seated sense of happiness and contentment that comes from knowing God, which is far beyond mere emotional happiness. Oli lea. Oli lo ko ai ko kongu longa ngofoanga. Tatu toi fo mai le lofa ya e ke ulu fali mai e ke mau le lofa I fafo e ke alpo fe lo loko lo kongu e ia le lofa. Oli la e ke le mau e fafo le oli. Alo. E le piko e fafo se lo wa lu ko kongu oli la nga le ko ke ngai. Deep inside. Right at the center, right at the core. Fa kwa e mau e oli nga so pati vi le. Deep seated. Elea fa inga ngo fiel oli nga I kai kafe le lalo langi le kupu kemingi. Ele kai pisia I vesinga. E vevesia le lalo langi. E faia finga nga paki wa vevese ko barau ken siango. Le ilo ile ken siango polar me faia va fo ken siango la kuma o loku ya kako. A se fo ke siango o lo fo ya kako. Wa fengu mi ya ilma fa polar me fai. Amen. Ai mo fu le lo fa. O le nga pa I se sekia o me Sau wale lofa ka pelengi mai fafo o mai kong ui a lefo o lako le oli e po ele ma fai nga lua inga malia inga se silo oli because it's deeply seated. E lo loko aku le nga fia o le fia ke sa ole lai pa ki pakia ka mai ki ole mai pakia fia le umia o so me fa go woman ki nga umalo fia. Ale oli it's deeply planted. Au sa pa TV ele. Salam oi fa pa suliva. O le tele o mana tuna tu lo loto, o fia ia ilo wanganga, o na whamawhananga mai a te ia. Ia. Ale salam on tolu fa pelima. E pesia I o le nga o male melo lolo, o te ma ona I lava e vivi ia tu fo ia te oe o lo ungutu, ma o ula ungutu e alanga fia. Male on tasi, isa I on tasi fe pesfulu. O te matua fia I le li e oli lo loto I lo uatua, a wawana fauina u o fa ofuina u I ofo lo tanga, wana fa pulpuluina u le ofo le amiotonu, e pei o le fatu a faia va u pulo o ia, pei se fai taulanga, e pei o le fatu anoftane foi, u teu o ia iana te unga. O fa lo ku kusi mai va ko oli le is deeply enveloped. E fa ofu, lai mamau ai ko ulongo fanga, e leo ai lo loto. Au sa pati vi ele li. Long kolu peace. Ole filemu. Ole koinga peace leka ole tranquility. It's an inner peace. Joy, inner joy. Peace is inner peace. Calm state despite the noise, violence, worry and conflicts around us. Kai fa pe nga fo ila le filemu po le ale vevesi o le lalo langi le wo ga ila ka fanga ai la wo so fa ye Israeluia Iran la fo ka fanga mai Iran Israelu la fo fiki ai ia Trump o le aba ko le ku I pala Iran ai vala mai sainga ia o le aba ko fo ila ku I pala Israel vala mai Lucia lea sili o mai fa long mai ka le la u fa ia filemu o mai fa long mai ka mai si filemu ka Afrika wa ngal vevesi ala ko pulo langi kilo inga aya ke o file mo le tua o le ale vevesi le langi vevesi mai ya la ko but deep inside se o la sa fa imele sense of rest, sense of security, sense of assurance that come from your ongoing and my continuous communion with the Holy Spirit. Where are you having that communion? Not outside, not on the road, not in your car, but deep on the inside of you. Lo loko o ingai fa ka mafkanga malanga PAIA o ingai ko ko ile nga PAIA le oli o ingai fa mawa ile nga PAIA le file mu e mo kwa ile mafai se me kasi lo langi o nga fa pe nga sa kia sa pa TV ile li Filipi e fa po fitu lava tu se ta se fetau
O le manuia fo i mai le atua, o lo sirisi lava i mea umai manatu iai. E leo leo ina ia o tau loto a toa mo o tau ma fau ia ke riso Yesu. Amen. Koe kongi mai salamu e whawha pe ongo. E toa tele o fai mai. O i ea se whailo mai se mele lei a te matou. Le li i e whaasanga mai a te matou le malamalama o fofonga. A tatou malamalama i le atua. Ai whai le kue whaasanga mai o malamalama o fofonga. E le wha le kingo le kalanga. E ke whai le kua, a lai ke pupula tua o mata le tua, o mata faltino, e le o fofonga faltino le tua, a o loa nganga, lai ke fiso kai e ima le nganga le kua, ma rai le lua communication, fa mai le kua, don't worry, I'm here, I'm with you. I will take care of it. O nga e moe file mu ale le poe, ke le moe ke ke. Maua lau malolonga po, le ale me vesi, e ke file mu, e a vaku ai le kua lo file mu. Pe wole ai se kupe se ko wakwa le ko lo file mo ke mo file mo ke mo le wole ai se me ai ke file mo. Amen. Ol fisili é possible me fai meia. Challenge nga mo. Halleluiah. After party vilali. Number 4. Patience on the side le sifa le upu vele mai ole long suffering. Okay, we feel long suffering fai ngo fia au ka mai ngale wingo upu long suffering. You suffer long, but still you do not complain. You do not quit. Keep on suffering until Christ is manifested in your life. Amen. Keep on suffering until Christ says, oh my Lord. Kako wo mo via. Ele safa wa o fo yo mal ngai ekalesia o kele kupel ngai ekalesia fai wa ma ki give up ka wa ko ma ku kupe. Hello, I'm so party vilali. Patience. 1 Corinthians 13 kalau amakanga e ono sai le alofa e anga malu ele losi le alofa ele mita vale le alofa e ono sai fa feteina e ono sai amen. Leo famukala ko lava le famukala le onsa ia makuai onsa ele mo sa mo fa ngali ko kiki anga umalolo onsa pele mo fa ma sa mo le wa pusa onsa ngi ngaka alo lo nga winga lo ya ke oi le nga pa ia ele se fu le nga pa ia ya ke oi pe fa me we fa pe mai wa fo onsa fai so e ke fa longo lo sikil siang fa pe nga lo le a fale kongul mafkangal kanga nga pa ia salamo ngei lo afso pa tv already. Hello. Ai mai se ya pe lo se la ka ka falo filmela. Fa mole au ko kele ma fa le ku ma le halo ma le nga pa ia. O ye ka fa fa e saula le ku e mengi kupe. Hello. Ye ka ki sia wolf e saula le ku e mengi kupe. O falo le ma fa. E kau me ngai le o ke le malama le nga pa ia ai fa kai foi lo sau e ke malama le me nga pa ia o ga esa la molo le nga ngai fa le kingo lo ma fa o ga ke fa le kingo ke le o fa le nga a sa pa te vilali bo po ga ka fa vi fa ka mala ku mo ve le la unga mai ve le fa mai la ve ai mai fa ia la ve mo ko mo la. But fai mai ala upo le kua. E ka kaulanga ka ko oe ma kua i koe cultivate la tatou maftanga ma le nganga paia. Pia e whalonga mai walui kaulo. Walui kaulo patience. Waliu ka ui o oe ngare masangem. Fai a koe i koe vai ufia ai ka maiki. Na mela fai. Koe fo i e kua le. O vai a koe o Yesu se kale si lo koe. Hey, you are distrusting the Holy Spirit. You are distrusting God because you are not having that communion with the Holy Spirit. Hello? Popolo fata mai fa pe atu lo tua fa mole fa mangalo mai. Wa kele kai mele ya vai ka ka le kale si le ko la fo pule ma fo fa. Ye sa la mo ngai pe ka fai li sikaka. E saule ko me skupo ke olai. Hello? Wa ka fai upunga. E saula le ko se kupo ke lai fa mole e le fa kai le kua a o nga fa ka lo ma fa ngai ke ola ma fa ngai ke fa le kingo e ke le fa le nga lava
The Spirit is supposed to be on the inside, and you are supposed to be talking, having that conversation with Him deep on the inside. God is good all the time. Oh no. Only more. Ese ko makapoko. Sa pati vila ni elo momoy kako. Kindness. MAALOFA. Sa iya kilo mai ke mo fai mo se MAALOFA mo. So le ko kele yu kangaka eloi. Sa pati ese ko maka sa pati le tu ese ko MAALOFA mai. Ole vave ko fa MAALOFA mai ko kele o ko kele MAALOFA. Ato te lo la langi ole meole kangaka makali alofa la ye. Eke maolo o yo ke lo kamala eke o yo ko sole. Tawa pasilo lo loi. Ko kele o mele lo komo mafau fau. E wi ya kiru masangi e vai e se le fi masangi. O mo kwai pongi sale mafau fau de kele o venga le fai. Wale lo ai oi ai o ke iskama lo le lo wala ngale MAALOFA ile sia nganga ole ko ye. God is good all the time. So kindness is a disposition to be helpful, to be considerate, and be compassionate towards others, having warm-heartedness and helpfulness. Eke fia face so angi ai so sta sila vai mo miel so swani. Eke le so lai lo vai kunga wala vea man kangaka eke loyo luma lai pisila wal kele eke musu e kulo ka vale. Alo. Na lai kuli lo luenga. Alo. Wa ele fia so swangi wa misila ya ke o ele kindness. No matter what. Eke fia fe so swangi. Ka wa kur kangaka nga fail meleanga ya oi mo lo wa inga fa o lo so fa bakai. Amene. Fa o ya lau ka vale pega e salai. Amene. Oi mo kwa ele fia lo fa ele ko la via mo ka vale au lo kongu lo ka vale. Se so le ole kindness e ke al ku e so swangi ai e ke le ma fa fa se meleanga nga ole lo fa le ke fa kingo kwa e te mata le lo fa. Ava sa pati vileri. Mga yan alfa sa mo akilio nga fa winga akilio kindness mata le lofa awu ko maka ke mongi. God is good all the time. Lava se kusi se kasi Roma is full luva pas full. If fa pelpelea il fa lo fani uso. Ia tau solo mo na vole tasi le tasi. E ole fa kai foi e ma fu mai ole a kindness. A tupu lola se me ole a vale si wa misi mas kakai MAALOFA. Kai failo le kakanga misi a mihi a koa le MEAALOFA le ngaka PAIA ole MAALOFA. Au sa pati vi eleli. Alu e tau sina. Oh no. Goodness ole angale le. Moral excellence and virtue, reflecting a desire to do good and act in accordance with God's will. Ole fuale ali mai ele. If ele se usa mole le fa ma kala me ka ole moral excellence. Ale me esele ma ngia male sao kongu ai lumo fingalo le ku moi. Amen. Ele lei ma atotoa. Ya, ele ma fanka fam kala ka fa samo ka ngoi fa samo. Au le lei fa le nganga. Ya. Na fa sa mo melosa ole le lei me kwa ile leia ole ma foi ese le sa ole melia ese sa ole le action ka mala ese sa ole fa ungol ko ingola e complain me ka ya ki oi sole ole me nga ka kalo fa pe lungo la unga la fa long me ka likio la fa long me ka lu Facebook hello ai fa pe mai lesi ole sa ole leia ka kalo fa ole sa o sa e ko kusa le le mo le upo le ko le se ya va pa te vi le ia in line le nga ma sao ga me mo ke faia ma le upu le tua amen o le le fa long fo salamo lu ko fo pe ongo E moni e mulmul mai a te au langa le ma le alofa ia so umolo wola o te no fo il fale o le li ia so te le lava ia le ko fa sa mo inga amen God is good all the time sao mo salamo e ko lu fa fo pe val ina to fo ia o to mai o to i loa ele le li am ia lava tangata le fa tua ia te ia nei e fa pea o ele le tua
we whalongo mai la o vaenga ngi o characters, o moral characters o le kua. I expect o ma o le kua ka ke o lai. Ma ka fua mai ai, ma ali mai ka waisa, se le nga so le mo sope. E ka kaua nga so le tali o le tua i le tua. Ka nga reflect mai ai winga o lo tua ya te oi. Amen. Ave sa pati vi eleli. Fitu, faithfulness. Faithfulness is the unwavering commitment which encompasses trust, loyalty, and a steadfast dedication to God's will. Ole famaoni. Ole le malue lue le o lo tangata i le whaatinoina o le mea ua whapenana e komiti ai manino le lei i le fina ngalo le tua. E ke komit le lei le malue lue i le mea kusa o le fina ngalo le tua te tu mawai e ke wha maongi ai e ke le ifo i sesi e kua le lua iu kua. Amene. Kasi ale kua. Na le tua le tama, le alo, ma le nganga pa. E ke loyo fo i langa upu. E ke wha maongi. So se mea lawa ke loa whike ngai ma le upu le kua. E ke le wha ngai nga. So se teimi te vai atu wanga lue mai. Pe tau ta tala mai tanga te lua le tua. E te tau fo iai. Whai mai si kakao kele kakao wha mai. O le aso ma ngaku le melea. Ma lo whalongo kunga. O whai aku kelo inga. Ma nino ia. A whai elo o i te tonu le fionga pa ia le tua. O te le whai atu fo ila ia te oi. O se upu mai le fionga pa ia le tua na upu. Amene. Ma o mia elu kako lole lei o lupo le kua. A kako whalongo mo mai kaka fisili mai kako opinion. Ka usa o iai. O te le o maua tono tuspa i se ufa pena. O mena le wha malulu atu ai. Ia tu oi e leiso opinion. Leiso manatu whatau na upu i tono lupo le tua. God is good. All the time. Numero valu. Sa whai kauska kusinga. E peru es fulu 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 tolu. Na tātou tau fi mauia i le wha moe o tātou tau tino atu. Ma le le fi fo iai. A wai wha maoni o ia ua folo mai. O puma nei la nai fa sa mole le ai. Mau tu e le fe fo iai i la tātou tau tinonga o tātou tau tino ai. Tātou te ola mole tua o tātou muli ia ke riso. Tātou te ngalu lue fatasi ma le nganga paia. A wā le fina ngalo na le tua. A mai le nganga paia tātou te ngalu lue fatasi. Au sau pati e vi eleli. Alu fai taulu mo Timoteo a Thessalonia tau pe lima pe fa. But God who calls us is faithful and he will do whatever he says. Ia e tali tonu fa vaino fu tali tonu ira i le tua. So se mea i te tonu upo le tua e moni me fa mauni e fai ia i le tua. Ma le numero valu, gentleness. Fa sa moina gentleness o le a anga malu. Gentleness is a humble and meek attitude, showing consideration and care for others. Te maua i le whata o te lima tas, a su lima mo mua whafonga fo. O le talifi le mu, e le liu ese na i le ita. A o le upu whati ngā, e tupu le ita. O le talifi le mu le i o le gentle answer. No ngā winga ese mai le peace, a o le gentle answer, e a wala mai eile me ka o le a gentleness. A e gentle fo iau me whai. E longa winga, expect fo i tatou i le tua kako ke gentle. Ese lo fia ka kai ke lo ko e gentle mai. A le va ve ia ngau so ai lo fali. E mo i lai manga ia e mo i le gentle la ke lo inga. I need to work on myself. O le malo yo lo leo. O le malosi yo lo leo. E mo ki ngau ke le gentle ke lo kaka. But ma ngai lo pule ko e ka wanga lo maka ko le me fin ngalo le ko we have to be gentle. E le ngale gentle la o le leo. Amen. Ai gentle fi le mu falongo le sifa sa mo le ke mo luko ni tom ta was full for mo. O lava Paulo, o le fa maulalo pe o ia te autou. Ai fa malosi pe o le ia te autou. O te o iatu ia te autou on o le malu ma le alofa ke riso. O le display Yesu be ka o le malu. Amen. Le ka kalunga i Paulo i o muli fa la Paulo le malu ki nganga ia ke le malosi e fa i me uma. Ki nganga i ke il malosi e sawe la lomal sa kaulo. Ki nganga ia ke il malosi e ka ofi fa sa kaulo ia. He did not use his power. Nga ke li fa nga se full power. Alo ka ko fo ile nga pa ia o ka fi fa nga so se ngol power ka ko. Va ia fa nga ka kaule nga pa ia male mango le ko me kaule ko ai lo su el vi ingo ka ua. Male su el kupe ka ua. Amen. God is good all the time. Number 9, self-control.
ia wo fa samoina le fa samo mo tus pa il self control le ngau ya au ke manga ko fa samoa kili fa pea o le a mio pula le ngau ya po le a mio pula le la wa mio amen nei ke le yo ke siango le a mio pula hello me ngau o ke le ka ke le fio mai ka ko ka le sia su engi ka mangi kupulanga mangi ka maloloa mangi faia va mangi fa fingi o kase le pule le yo la ko me fai tai mai e mau le kalesia la amen. Self control is the ability to exercise restraint over our desires and our impulses, aligning our actions with God's will. E ka ula ia le uil ile upo le tua ma fina ngalo le kua ka ko langa ka wanga nga fa avasenga ia amen. O kelo ka ko uma ia yo ka ko manga onga e ia yo ka ko langonga e ia yo tatu manatu e ia fa la me ka impulse e fa mo le mo ke oso kele yo ka ka papa fa un pa papa makanga ile papli ko la ko va amen. A la ko ke siango hello le ai se mio pulea le ai ali si mo fa popo le ai se ma fa fa le fa me lo le ska ya la ka fa me William ya se ki ale le fa ya o le kala wo fa ga ka wo fiu fa ya ko va ku nga pe le se ma fa fa ya ku pe ska ma la le fa ya asa pati vi ele Halleluiah. Sei tatu falongo le fata o te lua lima fe pulu vale. O le ai o so fa ia o le se pa. O le tangata le ana te le matao fia lo na loto. Wow. Fa fonga mai o ele papa so o lo va. Fa fonga mai o ele pasai so o lo fong pa lungo la workeli. O ele a. Ko fai kau mai fa mole. O le ai o so fa ia o le se pa. O le tangata le ana te le matao fia lo na loto. In English, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Oh, kasi ko uleanga. Oh, kasi ko umakanga. Oh, kasi umakanga. Ay pasaya ko lumailo. Lau fa upau. Amen. Wai ka fa fiao. Oh, I fa e wor ki yo fa fiao. Ai fa boleh lavar ko per fa fiao. Allo. Allo. Pasaya le fa upau fa le ku ai lumo. O kanga. Oh, ka fa me ka ka fe se le anga. Soli. Sunga. Se so ia. Amen. Inga mio pulea ia. Falongan mo mo ko ni tom tau po iva fa polusufi. Au te fato ila loina lo nei tino, ma u fai ai mapolonga. Ina le iu ina le fa maoni au. O au sa tala ia tuis tangata. Hello, ei, o e ke uorki. O e ke controlling al ki on mellow self control. O pusa aisa mo masingi wa ia ko me self control ala ko. Nga vevela pe. Ma lili ko yola bai. Fa penga uma inga yawa ngai mu pusa isa. Ale kele yo pusa isa mu bulu ko ko. Kele o nga mu. Wa pa. Wala is self control. Hello. God is good. Fa ka fa ka mo mi fa ko se kimingi. Ka mo mi le ka le siel fa ko se o ka se makanga le fruit le ka ko ke fa aria li kwanka. Ai sili foi o makanga pe a kupulungo malaka polo. O kai makanga kupulungo malaka polo. Fai mai isi vanga. Sai fa pe apa ko se ka lui fangua la ke ula au mai. Sole, ole pakeka polo la ka sa se la. Opa, le aga fayal.
Ai po ai la ka polo. Po ki foi fiao. Ava se pate vi ele. Ia na tamai point pupu wa ia ona conclude lo le umalo. Key points about the fruit of the Holy Spirit. Number 1, we as Christians are to bear or produce much of this fruit in all periods of our lives. O e ma o Cristiano, e ta tau me expect ka tau lo tato oli ka ko ke fua inga ko fua ia. Afea, i taimi malava o lo soifua ma lo wola. Ele fa vai kai minga. All the time of so pati vi eleli. Salamo iva lua fe pasul tolu, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the cause of the Lord. Vai. O oi ma o ka kel siang o uma ko oi ko ngole ai ngole tua. O lo ka lia ingo Yesu ve malim fa ola. You are being planted into the church of the living God. E ka kaula ka flourish mai. I to tonu ole ekalesia. Iso se meke ia e ke flourish mai fua ia so pati vi. Al foi po sulmal fa ku si level nga. Ao ina ulusina, la tau te fua mai pe lava. E malolosi malau ola ila tau. Wow. Hey, okako you are expected to bear fruits not only in the beginning. Wan ko kele o sila au fu ko ele fua. You are expected to bear fruits continuously, even to old age. Kako kem ko inga mo kako loma kua e fua mai lava. I'm so part of you. God is good all the time. If you mangi ko mela, ko sa peke ko inga peke loma kua e ke fua mai lava fua life fresh. O fua fou, ele ki fua ko inga, ele ki fua loma kua. Amen. I'm so part of you. E ke fua ke miumba. E ke mokua, e ke fua mai lava, e ke fua mai fua felesi, fua fau, fua kalavau, abisau pate vieli. Fua shiny, active, e legi fua kifa. Number 2, when we talk about the fruits of the Holy Spirit, we are talking about perennial fruit. Or fua that they are enduring. The fruit of the Spirit is enduring, lasting, recurring, meaning it keeps on bearing fruit continually. Have you ever seen such a tree? Wa e kausela au vapenga. Fa fongo fo le kala e sikiru e fa fiku fo sulua. O le au vai o le vai tafe i le tu ma le tu. E tutupu ai la au umai aina. E le mamai o la tau lau. E le umalava o la tau fua. Ta itasi le masina malona fuata. A wa tafe atu o la tau vai i le malumalu. E fai fo'i o la tau fua ma me ai. Ma o la tau lau e fai ma vai la au. O lo tanu noa le profeta i le vai e tafe mai le malumalu o le tu. E fai mai au tafe le vai o i tu wala lua. E tu wai la au. La au e tau fai yola, la usiusi. E au ngai fai e ime ai. Ai eila le vai ngata ole. O mo le fai mai their leaves will not wither and their fruit will not fail. E le te taima mai o la tau lau. Longa winga o le aka o le mamai wa pe. Lunga le pe lau o sau pati. Fai ka ka fai ke le pe. Amen. E ke ola pea. E longa lua. E ke fua me pea ke le me ke ola. E ke fua foi. O sau pati vi le li. Malvanga muli mai they will bear fruit every month. E fua mai lava i masinga uma. Longa winga sfulu masinga e fua. Longa winga sfulu masinga aso uma o masinga e fua. Amen. Aves pati vi le li. Wa eva ai se la ufa penga. Have you seen a tree like that? Hey, o ko inga la fua nga le mga oile ko ya o ma ule kalesia Yesu Kristo. Ilungor fo ngai lele. Ai se ali ka fua pe la aule masinga uma. Maso uma. Fai mai because their waters flow from the sanctuary. That's the Holy Spirit flowing from the sanctuary of God in heaven into your life and into my life. And as a result, we flourish. We bear fruits that
30s, 60s, and even 100-fold or even more. So particularly. Number 3. This fruit of the Holy Spirit is possible only or produced only if we grow on good ground. Eke maua, eke lor me ile good ground. Ke fiu su e lalangi po fe mo le ke le maua. Kasi pea le lalangi a kwa. Fai mai le seling sau ya Yesu fa mai. Le a o le ie fa fengo mo le fa va mai su. A sa we ka o ya le se le. Kasi ya ka le ai. Ngau le tuol ta mai langi. Hey, the only good soil is Jesus himself. Of so particularly. Kako rooted, ia kako wala, ia Yesu Keriso, o ia lava kako ke fua mo iai. Mga kua fo ilaka la Yesu, fia tawati ati o elo tatou ni la au. O kako o la. O kako le pipi la ia Yesu, elin kako le fua, aya kako pipi ia Yesu, ia sumam kamiuma, kako ke fua mo lava fua le ngaka paia, so pati vi Fa fenta to pi ia Yesu, Holy Spirit inside of us. Number 4, la fa kope ko luoma. The fruit of the Holy Spirit come in varieties. E ngai mai foi fu le nga pa ia I ku ai ngai se le kas. Amen. Pe na fa longai e fia eva. Ele ngal se kasi se fu e ka ngo fu mo lo langa. Ke fa pe ma lava le goodness o so le fa felici valu. O lava le kolu o fa felici o. E ke ka nga fu mo ia ele se option ka ko so particularly. God is good all the time. Wai maua lufu I kaltia le sa fai tawina, kaltia 5, lua, lua tolu. 5. Fruit of the Holy Spirit is without defect. Ele ai ma se me fa le kong wai le fuo le ngā pa ia so pati viele. Efeso 5 fa boiva. Awa le fuo le malamalama, o le angle lei malava lea, ma le ami o tonu, ma le fa maoni. Ele fuo mai se fuo mai. Ke le maua se fuo e pala. E ke maua se fua e ui moko. I fua le ngaka paia. Ai fua mai le ami o tonu. E fua mai le ami o atua. E fua mai le lei. E fua mai le wha maoni. Ma mea uma kau le kua. Sao pati e vila li. Whai kakau ka wha wauma. Whai kakau ka wha wauma. Whai wauma. Ia o le fuspa. Le la whai wauma. Whai ui le koe vai inga o mea o fua ia I vaenga e tolu. 3-dimensional fruit of the Holy Spirit. Fua ngai kau iai. Ngau vai ngai kolu. Vaenga mo mua inward. O fua ia o to tonu ia te oi. E fua ai. Kama mo mua kolu. Lau mani kolu mo mua ia. Love, joy, peace. O kama ia they grow inward I to tonu ia te oi. Peo fa ko ke amaka mai fa fo o le alofa ka ko le alofa amen so ko mo le oli fe mo le oli o ko kongu deep inside sawe mo file mu deep inside o kama ia e ke operate ko kongu fa kasi mo le nga pa ia wa e seki si frutuma e ke le leilo cultivate ia kama ia kolu e grow inward o kama ia building oi ia nga vai le ia vui vai le patience le vai ko kama le a woi vai le makalofa le woi ko kamalele a woi vai le ngalofa amen a woi vai le loko mawalalo a woi vai il self control e mafua mai wa mua ngoko kamai mo konu mua lua outward qualities kamala ia vai fafo e fa ale vai mai lai fafo e kakai le kasi no konu mua amen a kamalonga lua they are inward qualities they are patience kindness and goodness o kamala ia king o kufafo ale leinga e mawori e kongu le alofa ma enga lue ai male oli mal file mu ke vai e punga mai I fafo le a patience ko ye o sa ia e ke le fa o sa pe o sa life mai se sa wi fa mele a kongu e mo mai kali a ko o sa ia se o kali mele kindness male goodness o sai matalofa angale male vai muli kamala ia ke vai susulu le kwa va mo mua e mo kwa susulu e kongu ia ke oe ma e live ma ia kama ko lu lua e susulu I fafo I tangata ma manui ai tangata amen
Ma le kamalong kolu. E shine upward i le tua. Ma oli ma fia i le kua ala ka mga kolu. Faithfulness fa maungi. O kasi fa maungi o ki a kongo la ue kalesia. O kasi fa maungi o ngai fore kua la ue kalesia. O kasi fa maungi o se wakari fe au lea. O kasi gentle na yo tangata vi i le kua o fa longo mai. O le ulava vale ia songa fa malo vale ia. Ai vai ua gentle o makakala worship center. Inga wa fa longo I fua le ngaka pa ingi yaso. Afsa pati vi ele li. O oli ma fia le kua. Ai ma kwa fa malia inga le kua. I le papa ma yo pomu yo o kafa. Ala ki kua ko aleleia. Ele wale ko pai lo va. Hello. Vai kalia la fa papa pomu ya. Ma le au le o sai ma papa la ko pomu. Oi. Ma kwa I kele se vi inga le kua. I le papa ke pepe ange pasia yo o kafa pomu. Alai ai ke se kia. Aisia, se olai deep inside le alofa. Oli ma le file mua leo le ronga oi. Fai ka lia le ngaka pa ia fasulu aku ka mai fasulu ngaka. Ma ka male fasulu I le tua. E sofa Isu. Amene. Au sa pati vira. Fai mai se pe demonstrate. Fa fenga demonstrate mengi. Let's all stand. Tatulai. O sai mai ya. Pisupo awol fa mo amen. Pero fa que o calo le coupe fa faire demonstration bien. Fa faire demonstration bien fruits. Ya ola wala sa o ale ko le ama kamali am kanga. Pese me ko pese le ko fa sa mo fitia lo pese ngam malaki. Yes, na faya oil le tua oil tangata matautia. Na faya oil ele tua e ke faya me o fofungia. Yes, o oil foi lá. Oil me mamana. Ai awa, na faya oil a le tua. Oil me mamana na palapalai le ao le tua le no fainga I lona taberaina o le fesili e mawhai mafua mai le laulea e mawhai tato mai le laulea I le tato o langa I le tino a matatu nei o le kai yes how by the power of the Holy Spirit in you and in me. Ma fire le ma boya. E ma fire ma boya ma fire uma. E ala ngale ma fire oi. E ala ngale ma fire out. But the Holy Spirit, He is willing. And I say me le ma fire le ma boya. E ma fire le ma boya me uma. Yesu kasi ma ya le kali. Na faya le tua. Oi kuli mai ao le tua ela le ngaka paia. E fia fata unuina. Rona matautia ya te oi. E fia fata unuina matautia le tua ya tau. Male mana tele le tua. Hallelujah. I find mai. Ele ai se qualification. Ele mo se qualification ka ko e mau ai beia. E fuai. Wa e fa tua ya Yesu. Wa fa penana ya te oi le ngaka paia. Ta tala lo loto le ngaka paia. E ala le fa tua. E tino ai fuaia. E tino ai meia. E ma tauti
Maofo Seleai. Oh, mea humana vai. Oh, mea mamana ia. Oh, we One more time, Ulia. Ya winga lo loto lo tala. Toi fai mai e lo ma umai loa, ma moni lo loto. A e tali tonu i le tua, ua sa uni le tua, e toi whatau nuu lana poloka lame mo oi ma umai tato uma, ma lana e kalesia, e toi utu fiaina oi le mana. E ma fai ai o ne fua, i fua le kakapaia, i lau o langa atoa. Ai lana i loina, sa whale tonu na nafi mana tai au. Lale me te leto, a mate lo to tulia il menete ia. Yo fai matole lu monei. To tulia il menete ia. Tato wofa atasi lumo le tua e ala il fatu e senga. Ona e fatu ese lo le ile tua. Fatu ese oka se makanga e ka walea ile tua e fua ia tato te fua inatu. Oka tato te talie ale mo ia. E ala von tato talie lo te tele o mea piko isilia ngake kele le kupu ia kako. Fatu ese Fata tai mai e tau, o tatu fatua senga tu fatasi lea, lea li i lo o tua. Wa o whaalongo ni nei tai au. Pangalea, I fall short of the fruit of the Holy Spirit you want me to bear in my life. Please forgive me. Please forgive me. Wash me afresh with the blood of Jesus. Wash me afresh with the blood of Jesus. Ole toto Yesu. Ole toto Yesu. O te mama mangaloi. O te mama mangama. Fa full time of tanga Yesu. Fa fole tama futanga. Fa full time of tanga nganga paia. Fa fole tama futanga. Holy Spirit, pick me up now. Holy Spirit, pick me up now. And begin to do in me what you want to do in me. What you want to do. The will of God. The will of God. Ia whaia lo tangata. Ia whaia lo tama. A mata atu nei. Amata atu nei. O te fua atuai. O te fua atua. Lo o langa I fua. Lo o langa ia. O le nganga paia. O le nganga pa. Na o wha alongo ai nei. Ma o wha alongo ai nei. Ia lo loto I te tonu ia tau. E lo loto e te tonu ia te. Ia manui ai le si o manga o tangata o iai. Manuia e se o manga. Sili sili o na mawalunga le vi inga o lo atua. Sili sili e na mawalunga le. A mata atu nei. Amata. Ai o le whavavau. Ai o le whava. Ona o Yesu. Ona Yesu. Amen. Amen. Ia pati pati la ia mai tula ia e. A matala ia nei whaftai le tua mai alu mal fia fia. Whaatau nuu loa. Lua ngā luenga ma le nganga paia. All by faith. It's all by faith. It's all by faith. Never by the flesh. In Jesus' name. Amen. Awas pati tele vieleli. Whalo tele la pati. Lau fai pesi. Ia, liulisi tu fatalo fai lisi tangata, nai te lo so fai ai, taimi fai ngata le nei sole. O la tu ai o anala. Ai fai mai e lisi au best friend. Oh, are you going to have another one? Whalango ai le nganga PAIA. Amen. Ia, sa iai le matou skidle na whai I, o le matou tala sa whai ia matou le I oile, mai teimea matou lot. Na ila la utala na, o le mena tupu, na, o le tala ia noa ma, ili teimi foi lea le vaa o noa a. Ia, o si vaenga la le ia sa whai ma, o sa whai ma noa, a o
o se auto lua na fai male avalo anoa ia matepa male vaanga na le na fai o le mea lawa tupu vakua ia ele amaya manu ma le lo matua ma la foina o le ala walu wa le o luma pungi ai fai mai la vang ele amaya ia le vang wa e na o saua tatala itua le pupungi fai mai lo mala utala mea manu ai le timu pala au tu lo ile vang no mai lo mea manu ai le pala wa ale lai fa longo nei aso mana ia le fruits bulbuli lena self control control ai oi ke ngofa oi ma kiki lalo le volume foi le ava ko ka li foi lunga kiki foi lalo amen ai o te tonu nei tula ia ke lo te latu lo foi nei aso ia nga ya wala ia le so atoa ai o le hava no lele te fa longa vai mana ia io tatu tau pina fai ai alu pong sai le kai oi o le mena wo te ton o le ka upulea so soangi lo walu fali amen fai tau fatasi la lutala ia the leading of the Holy Spirit le wai fa longo bear fruits mau MEAALOFA fa kumu ele ngang PAIA ai kile ka wasola le fal amen mawala manoi te fa longo ai le nei aso ia fa manu ye lo loto se ka su aku le mea wa foi fa le kele le ia se tama tu talo le ngang la ufio te taia matu fa longo fo ne fiafi ai fetala ia matu tangata fa tai le tua mai se fo ia mata upuma sesen na matu fa longo ai olo e fetala ia matu loto talo ia ang le leila o fio a oina matu fa tonu fa poto e ala luanga pa ia no o Yesu amen ole tau pule te fiatal noai tam fai fa pupu e loa ile lava ai uti fa lia mai ia le lava lo te loa mena ta ole vai lenka ko kalangoa ile fruits male gift to langa paia as the spirit of wisdom ke lo le leia lo le lava wala ko I ke lo le leia ufia ai so awala ke pole le mena nga fa avangoa me asin kai mi bai o le tau o le mele sa ye le siva ngol tau plena mai ana mai le sunga sepi o ke le kalango ye awai le ke ele la tit o le mele o le fa tumo oi ia ma benefit o le fa kumo oi le ngang pa ia le la la kango nga avaku foi le awai le mawase si me al ma benefiki ye wala va night at moi o le benefit la le ngang pa ia por fa tumo ina oi le ngang pa ia if so strong in ministry, when you have the Holy Spirit, it will help, empower. If so strong in ministry, la ministry I fight. Kongo le kalesia, la ministry kongo fatfenga luenga, o ile lo ainga. That's your ministry. O nganga kenga luai. Holy Spirit will help you. Lesi mea, if so strong in lo kupu, lo olanga ki kupu wai. Amele lesi o le fatumo o le ngang paia e akili close ai ia lau connection I le kua amene tau sa benefit to ke loa le la fakpo e le lunga ka upu o le sia mangoa ia le na tano Yesu nga mosa as the joy and peace you know when you have the Holy Spirit e kupu wale o li mafifia na ia toi also as a protection and guidance o le olanga ka ua protect pe al fale amene lenga ka nga e fa malosi ke oi so songi for ya joy overcome ya e ke malo ai lang sala mal fa so song amene
have the Holy Spirit. It helps us to overcome the sin. Lang salah. O le ngang pa ia fo nga. E so sang ia ki oi. I fa so songa me mea ngai. Fa so soka ni kain. Fa so soka ni kain. Pe au mangongi mali mea ai. Fa so soka oi. Holy Spirit, help them please. Effective prayer. Len ka ua le sunga se pia. O le la o le talo. E ke kalo ku le kua. Through the Holy Spirit. So swangi ke transform mali o lango ka ua. Sui ayo ka langa. So those are the benefits of the Holy Spirit. But on tau pulo te fita noai. O le Roman valu. Roman tau pe valu fai pasu fa. Awa ila tau umau ta ina le nganga o le atua. O atali ila tau o le atua. Te fitawa. Awa ila tau umau ta ina le nganga o le atua. O atali ila tau o le atua. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ai a fai o te ina o tau, ele nganga. O le nofo o tau tu la fono. Awa o ila tau umau e te ina ele nganga o le atua. O atali ila tau o le atua. Amele. Le lai te nofo i le aso le nei, mai sauni te alu le fale. I hei lo oe le atali o le atua. Fai mele o tala tus pa ia. O la tau lai taitai o le nganga pa ia. Taitai o le nganga o whanau i la tau o le atua. Mnatulun lua. Mumua, o le ale meta o le taitai inga le nganga pa ia. What's the leading of the Holy Spirit? Ke la kui fafo o, sau i le nganga pa ia ua kulo lima malu o. Lale wingo le mea. Au te mana ia i loa, maanga i tolu te loa tauna, na i loa. The leading of the Holy Spirit is the sense that the Spirit gives us. O se mea lea e au mai lea nganga o le koe ki oe. It's the sense o le langonga. Mai lea nganga pa i e ki au. E le ai, ke loe leise se tatou i e ke le whapea. Mai lea nganga. Le sa, e whalong fo i le, sa noanga fiti. Pe o se mea mai lea nganga. It's a sense. Porque ka inga ngai le ngang pa ia, e avakwe le ngang pa ia ki oi. E le ka kau fai me lea. Ameli. Lua, guidance about what decision we should make. Ole faukua ke ki oi. E amai le ngang pa ia ki oi, i le me ka kau fai. Ameli. Not only the sense, po se me le ke la ngonga mai le ngang le kua. Ai ole faukuanga le avakwe le ngang le kua ki oi. Don't do it. Tolu. This means to be prompted, instructed, or directed by the Holy Spirit. O le avangoa le kei loai, e prompt mai se me lo loko. Fai mai le koe ki oe, fai lo le me la. Wa ku mai le ngango le koe ki oe. That's the leading of the Holy Spirit. Instruct fa kongo e le ngang pa ia, e le kau fai me lea, be fai me lea. Lava loa. Amedi. Directed fa singwala le kua pole ngang pa ia. E fa iloa, fa tonu, mas fa sino. Ameni. So that's the leading of the Holy Spirit. If we look at it, ole sila me kaung kako iloa. It's a high privilege. Pole privilege le maua uma kako. E le maua sisikaka po kaka lalangi. Ole yaki oe le ngang pa ia. Le na fa longo ile aso le nei. Ngā ka laulangi mga umia la ko Yesu. As e mga umia I kako le nganga pa ia. Amen. What a privilege. If so swangi le nganga ia ki oe, tai tato le nganga pa ia, whamalosi le nganga pa ia. Tolu, who led by the Holy Spirit. Oi lai kai kai, le ngā ke lo le nu ta u fo ili, I teime la u session mombua. Ya, o atali ima, whanau le tua. As many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Whanau le tua. Ngā ka uma kai kai le nganga pa ia, po le nganga. O I lātou o whanau le tua.
Wahangana dua nei na. This is not something peculiar or eminent saints, but something common to all God's children. Ele whapesiri aku les kangaka ilo oe. E saua le nganga pa ia, ngā lua le nganga pa ia, kusa malong fingalo. Malau whatangai no ia ngā lua ia te oe. Ameni. E launga kasia ai kako uma. Is the universal possession of the people of God. E fio mea le nganga pa ia I lono finangalo. Pa ia te oe, whaunga oe, as long as e te manao iai. Let's see, why is it important? La mea lenga kaua, te ina le ngang pa ia. E loa I oe. It defines who you are. La kalia le atua. Amen. Langa le tala tuspa ia, o I lato uma o e te tai le nganga. Whanau I lato o le ngang le atua. The true identity of the true child of God doesn't define by how much you read the Bible, nor praying or going to church. Ele whapea le whaonga, ele whaalea o ngā inga, ia lo whaitau tuspa ia, malo tuspa ia, po lo kakalo. Ai whaatanga le ngang pa ia, e kai ei oe. E loia tātou whanau le tua. Amen. Ia, I risiko whai tiki a uma. Whai tangata na tilo so. Hai, koe lua I ku la uma loa. Mea umaya, all these are wonderful and necessary, but people do these all the time without the Holy Spirit being present in their life. Ka ua I o mea, ai e lolo I ele ngang pa ia ki oi. Amen. Amen. Ia I loa oisi a mea le kau ke whai, ala ngalo ia kakou, o le ele ngang pa ia. Amen. Yeah. The essential quality of children of God. Menga lenga kaua le taita I tātou ele ngang pa ia. And none can claim at the high title of the Son of God who are not led by the Spirit of God. Sorry. Awe ke alu mai whai mai oe la tari o le atua. Ai leo taita ia oe le nganga. Amene. Sangi kako iskai me tātou whanau le atua. Ai makua le utai tātou le nganga le atua. E leo taitai tātou le nganga le atua. Whai ale me la lo te tangata. Amene. But if anyone had not the Spirit of Christ, that one is not his. Yeah, Rome valu whai puima. A o tou te leila le tino, ai la le nganga. Pe a whai nofo le nganga le atua te tonu ia te o tou. Ai se tasi wale ia te ia le nganga keriso, e le whai le mona. Yeah. A le heile nganga keriso le nganga pa ia. Ia, e le oela se atali o le atua. Tulau. Amen. Amen. Maia se pia ni so. La le whawhela me le whakong so. Wa run out le picture for le ole a funga. O le tangata for le pe whai kwae wai awa le fu ole si a funga fu le ngang pa ia le talo le patient ia o whakia se pia. Ke lola ka makonga nga me ka o discipline. Discipline le lo kaka. E kei loa le leia le mea lai mai le ngang pa ia. Wa isi kaimi. O le sika ngaka a le peolele a le ka wise mea. Peunga le loa le se le mea lai whai. Amen. Amen. Is it patient or what? That's a violent. Kei loa lo kaka whai al mea. Vili loa leo sa uave oi. Amen. Amen. Ai a kai a oi le ngang pa ia. Yeah. Vakua le ngang pa ia. File mu. Patient, ia lori. Ameni, ai manga ia tala mosalen fai. Na yele la aule na fai la tipila. Ia ai fai mai tu mai a savanoa. Le lopo oile sile. Le uko yele avano le yaso. Ameni. Fai le savanoa, ele savanoa teki kaua. Ameni. Lua, it defines who you are. A loai. The Spirit Himself testify with our spirit that we are
God's children. Mga yun mga. Kung ngeki may lang nganga ole tua ilo nganga. Amen. Pa may lang nganga ole kuai ke mau kingoa lai kala ngo may lang nganga ole kuai ya ki oi. Amen. E long le elo nganga le tala no mai ole nganga ole tua ya ki oi. The Spirit does not just define who you are, but for you to know that you belong to God. Ele ngakala inga nga define do oi. Awa e loa e belong oi le tua. Amen. Amen. Yeah. Benefit of being led by the Spirit. O peng fiki nga vak momua. O fa kumo oi. A peng fiki ya. Peng fiki ma ele lavat. Benefit of being led by the Holy Spirit. Amen. Ya ma peng fiki peng sionga. Soli. Ko kiki ya mola peng sionga soli. Amen. O benefit la ia ta ina ele ngang pa ia momua. Free from the cares of the law. Ese me ka ko fa salar kula fong. Amen. Ka tia lima fa ipasuval fa mo. Fa ta ina o to ele nganga. Wale no fo o to tu la fono. Ai sei. Ka ko le nganga. Ya wale te no fo tato fa salar tu la fono. Ele o lo so kula fongo la. Ai wale ko ya fa inga ka ko. Amen. Two ways you can attempt to live as a Christian in Christian life. Mua by your own strength. Olo malos. Lua me mafayanga fa nga fo olo malos. E mafayanga fa isimia. Ongol malos ye o malo poko malo kamai. Lua as by the Holy Spirit. Amen. Au ke mga ia iloa. E halu fale te tai o lengang pa ia. Me ki faya, lai ki faya, ole malosi mai lengang pa ia. It will help you and make better decisions. So sang ye ki oi, ya malele ia fa yung fai. Mai fela fa yung wa sam ni tayao. Fa longo lu pole tua. The reality in life is we have so many choices and decisions to make every day. Hallelujah. Ele ila kiki ang kako filfilinga fai le olanga masifanga ngei fo yaso le ke ngofo mai le itkamingi ngai ya me ngai filfili do loto. Amen. So many choices and decisions. Ai le wai falong. Ye tu ulangang pa ia. Fa kangalangang pa ia. E filfili mo e. But it is best when we allow the Holy Spirit to work through us as we follow him. Amen. MEAALOFA kangalangang pa ia. Nga lue ak tutonu ya te oe. A otato munbuli ya te ia. Lona dua. Benefiti lona dua. He will keep you from falling into sin. So sangilangang pa ia ki oe. Apa ese me kako ang sala. Falling into sin. Me ia e fainga yo tatu o langa. E loe le ise so koi kongol falingi ko e fainga menga. Alfa tumu tatu. E lim fainga ko e on menga. Amen. Katia lima fai pisulono. O te fai atu. Ia o tau sa vavali la leanganga. Ona le fai ale o tau o tu ina nau o tino. So I say walk in by the Spirit. And you will not gratify the desire of the flesh. E sa vali leanganga. Sa vali maleanganga, sa vali maleangang pa ia. O nga le faya le tato mana o tino. Amen. Halang mga o kakoy mer tino isi kaimi. Langay kakoy leo sa vali leanganga. Amen. E le aise ava no leangang pa ia. Amen. I've so swang ia ki oi. How do we know the Holy Spirit is leading us? Fafelanga iloa. Le walua o maleangang pa ia ngi yaso fafelanga iloa. Momo yanem tau pe fa momua. Le au pele. Awa to te whaalongolongo ia nganga umalava. Ai au tau tofo ia nganga pe mai le atua ila atou. Awa e to te le perfeto pepelo o atu laulangi. Sa ta ua le teimi o le afoi. O kifte o le nganga pa ia. Mai au tofo i le nganga. Ia nganga uma. O le wingol mena test. Kango e teste kei loa le ia. E kei loa le nganga o le ki apolo ma le nganga pa ia soswang ia ki oi.
Amen. Dear friend, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Kaunga e mana malama. A o no taitai o e lengang paia. E kei lon lelei. E leo se mea mai le tua. Amene. E leo se anganga mai le tua. E te mana malama lelei iai. Ya. Le si mea alofa ngai kaunga mo e tatou. Test. La fo le upulen fa ngai fiti. O le ilo nganga a. Ia discerning of spirit. Susu e nganga ke loa. Ke loa sa vali mele nganga ke loa. Wal ke minge sa vali nganga mele wo yai. E ke loa la nganga le leila sau, mele nganga le lei. Ameli. A mai lola nganga le anga fo ye ke mo me ai. Kuli lola ko e o. E ke loa le lei ya, e te mala le lei ya. Lau pele awo te fa longo ya nganga malava. Ai o tau tofo I a nganga pe mai le atua. Next, he will lead you gently and firmly. Mahanga ia ele pa o vale le. O isa ka ko le mai amo sa masa so. You know, like papa fang susu. Ai atai tai o lengang paia. Yeah, fa mai very gentle. Ali gentle langa. E firmly lei. O isi la kako e gentle foi le isi kaimi. Al ka alu le anga I isi kaimi. E isi o friend nga lua. E la sianga fa au mai. Moka. O moka la le ngolonga. Moka. Fea kwa ia moka li ia. Aya alu lor ka ngai la kapi soli. Makwa ka alu le anga soli. O le winga la le melea. Ele ngaka nga gentle. Ai le la wa mio. O isi taimi fo lele I le melea. E sa o le lei. O kokongo le kalesia. O le kele yo ngaka. E mau le mele o le afona. Na le hypocrite. Kusa ese le mela unga. Ese le me fai. Amene. Hypocrite. Kusa ese le mela unga. Ese le ofu ai. Ese le mela fa ani mai. Manga ia le mele ia I lo le lei. Amen. Akai kai o le nganga. E kasi ale ofu e vato le nganga e ofu ai. Ai lo le atali o le atua I kongu I. Ai uma kuloa. Ya, le lo po ile kali. Ja kali o ai. Amen. Ai loa makako I lo le lei dia, I le melea. E o tatou fana o le atua. Amen. O oe mau. O atali ma fine o le atua. Watching something that is not good for you. He may prompt you to turn it off. Ya. Kasi nga mea nga ili kai ka inga oile ngang paia. Nga ia te oile ngang paia. Maka kuloa. Ia wako le ngang paia. Mai. Mosa pe ia nga mea. You know, just prompt up. Wako le ngang paia. Leo le. Sa eu, alu le po ako sa eu. E ke awa sa eu e mau makalele. If you have the Holy Spirit, ai te oile ngang paia. O ke ka waki koe. E so se mea nga lue le ngang le tu e te oi. Le alang mea fai. Whakulo le ngang paia. Turn off lo. Ka pe doa. Alo e moe. Fai tau kalo e moe malpofi. Amene. Ai leo le fai akwa le nganga pa ia o lava nga. Alai fai ia. Sau ta o fen po. Au fai o iana la. Fai do le nganga pa ia file mu. Langa la le fai mai le nganga pa ia. Lava lo le. Le ai le lava. He will lead you to speak to someone and share the gospel with them.
Ngalua lengang ai ko lengang PAIA ai ka mi fakula lengang pe lengang PAIA te oi. E ke kalangor ka kalea. O lesi ka ngaka. Wa leva ngalua mafuka marka ai ke le kalangoa ia Yesu. Ameli. E ke vai mai ele vai mai lengang PAIA. Ke le mo le fakula lengang PAIA. Langa ke le langonga lengang PAIA. Ameli. Ngalua ngai valu fai podu lufuluiva tosful. O fai mai le nganga ia Filipo. Fa talata tuia. Ma e whaatasi le nata avali. O mo e atu leo Filipo. O whaalongo atu ia te ia. O whai tau perfeta o Isaia. O no whai atu le o ia. O wa e langona e ia mea o e whai tau ina. Te lo tala masani tala lea. Amen. E langa le malama le skangaka. O lo le tala no. Ie whiatu le ngang pa ie. Se kalango ie se uso. Ngai kilo ka polo. Ia wapia ngalua ngale le whai kalango ie se uso. Kalango ie se uso. Ai lo la kwa ka ital no se usto ke lo lal me moa ele ko fa kule ko ia kalongo se uso mai ikalo lo uso ameni ai ole mele ta watole afayatu lo le nganga pa i oi fai lo for your heart to pray right now and for a specific thing afakulo le nganga pa i oi kalo mo lo uso la kalo mo nga me ka umai lo le maliu sambo Angai kini kakalo, apa melang si kakalo, lawalu lakaka. Ameni. Afatulo lengang pa me fai lo. Yalela uma. Next one, his leading will always be alignment with God's word. Sekini menga. Baila il menga le fai kawut kuspaia. Asaula il mela mai lengang ole tua. E align le lei. Malengang male maltuspaia. Ameli. Ameli. Ele mafai nga esele me fingalo ele nga paia. Pole atua maupuia mai nga ele tuspaia. E align le lei. Next, he will always glorify the name of Jesus. Evi ia ele atua vi ia Yesu. Me fai ele nga paia. Ele sua foi Yesu. Ameni. Li tatu tula iman. Ole mele te no mo ma fo fau. In fact, I struggle with this for a long time. How do I know the voice of the Holy Spirit? Wai tele o tangata fai mai le nganga paia. Fai mai le nganga paia. Ia tai o le nganga paia. Ole fala vela le menga o struggle ai. Ole leo. Ole leo lea e whainga tahi e tau. Awai, oi se sina wha longo, o whai mai, Malaki! Ele wha pia ngase leo lea nganga pai o lea tua. Ale ala o vati e te oe le awala no uloa ia, uia le leo lea nganga pai o lea tua. It's a promptings. E la mena tupu ia tau, le si aso. No walu to usu te alu da onga temina la te kai le Bible College. O la tuna ele motorway. Ke ia wo fa longo ile leo le leo la pese leo se kan ko ele but ele me foi kai pese inner voice. Fa mai le leo le tau. Awesome responsibilities. This is 1996. Fa mai awesome responsibility. Ko le mala po le wingo le I bet all the promptings le ke fa longo ye. Ele umia na sau le promptings nga. Ai fa longo pese lo fi limos tangata lai tu ufa pelo ufa tafata. Le sense le ke longo nga inga. And the next thing that happens, well em finga ka hofi lo imaka. So I cry for no reason. I had no idea what was happening. Paka lo ta vale tu on motorway. O fa wale lunga le foi uli mo kangi. Ke wo kangi ke wo fa longo emotional le promptings le a mai. I wonder what this is. Ma umalongo kangi o ko fa wa la walu la on la tu ta vale lu mo le office. So vale lo lu le library. O le la ta vale le library. But I was so overwhelmed and overtaken by the promptings. So vale to ale lu le library o kango ur ku si PAIA
O fatu le tu fatu, Lord, I'm going to open the Bible. And wherever in the Bible I will go to, I'm going to take it that is what you're saying to me. Ka ngolo ka kalar ku sipa ya waru sa o le eskielu mata upetoru. O fai tau tu fa mai. Le atali iol tangata o le ale me nai lo lima. Mai o le tu sta ai. Mai ina e ai le tu sta ai. Mai lo tu sipa ia. Mai wa ai eskielu tu sta ai fa mai e su malien. O fa long what will tell me now wa le ma fa ka kali o le. And then he goes on to say, alu iri tangata e tutusa to ngangana, ma tangata e tutusa to wanganuu, ma e tautala ia wa umana o fa malo hina lo mwau. And then I'm thinking, I like to preach in English. I prefer to preach in English. But at that point of time, I knew that God was calling me to the Samoan people. Because it's my language, it's my culture. And then, it was a dream. It was a dream. I woke up in the middle of the night. What are you doing? I'm recording the dream. God told me to plant a church. It took me 4 years. Taluna maile dream ga fato a plant ele lotu la tu la melsunga afiti. Ole member mua le ole mato lotu na yai. Ne amatanga lava. A ole mau foi ofiti. Ola o lungo te fainga luenga. O te lunga tu la tu maile ngo ofiti lungo le papa. O te le vai mo kanga afiti. But I heard the voice, the promptings again. The Lord told me, go and tell Fiti to come and help you plant a church. Que le vai la ya Fiti. O so vale ya kwala ia le il potu le Fiti. O la to fata lo fa ya Fiti. A le aso fonga ele ka kaunga wa le wonga because it's a plastic ward. I specialize in orthopedics. A wala nga ave ya. Ele se senior staff ne se alunga me nga linga ave ya. Au sa vale tu wa fa mai le nga pa yo le tu e fa ya Fiti. O ia sa o so so ni fa tu le lot. Nga ola ko fa ka lo fa ya Fiti va tu Fiti fa mai le tu ia tau. E tate o e fa tu le loku a le fa ko a fa va ai nga Fiti ya ko va ai fa nga ka go ya Fiti. To cut it short, Saul le fale le asolena. I really mail fal tu ya Mauritania. I wa uman fa sela tala mafiti. Ya le la na mai e loa. A mata lo le mato lo tu na Mauritania mafiti. Ya maleli ile ya ma Joseph ya mal mafa na. Fa ya el mato sitting room le amatanga o le kalesia. Male tele la isi mea na mai le tu. O le si mea na tala noa mai ele atu e tau. O le aonga le taulanga i oi meru. So la au le taulanga. A lefe mai le ngang pa i o le atu e tau. Empty the wallet. Empty the wallet. A koe koru se lau mako kupe le iai. E uma le fongo i Sydney. Mako hoi me le pongi. A le li se kupe. Ya. O la e hao le taulanga. A lefe mai a le voice le i tau. Empty the wallet. Empty the wallet. Hao le taulanga. E o atu le taulanga i tau. O la e fai lau fi naunga i lo mafau fau. Pe empty le wallet pe ko sikai le promptings le pe o ki kilo le situation ko ko se laulu ma ko kupe la ko na o te au convince o le anga le tua empty ko se lau ko lo empty le wallet kala le wallet a empty anga uma empty le wallet o savali a tora lunga poto la tangi lo tali you too lost fia o la ele o lango na le taimi le le mea le pe o le fina o lo to le voice le ngo fa longo ia ele leva la kanga tu lo se fia ai ai o so tu le si ali nga ma se lauta la pa mai le se lauta la le fa to se me lo watali le ta o ju aso ha lu fa ka mo se be ai mato wo mai le aso na o la mato sauni o email ponge ai te tangi telefoni e vilia ku ya e shera mai la uman tongi to pa se just go to the airport, your airfares is already paid. Mato tau nu email pone atu mai tangata tu se valu se lauta la mato wo loto to atu mai lisi tangata lisi se lauta la mato ese mai email pone mato mai afe ono se lau tupen mato mai mato
Le leo la lea o te whalongolongo la vai ai. La fo ila fa pea tangata. Ai pepelo mea vat, but this is the voice. I'm used to it. And I really want to spend time with God in the morning so I get used to the voice. Wa ke masangi lo le leo lea. Fai ngo fia lona tai tai. A wa ka ke fai mai tai tai le nga pa ia tai tai le nga pa ia. Ai fa sili, fa fenga ego. Until you know the voice. O le promptings la le ka kau o nga masan he tatou. E ka kaunga e malama ai. O wa ele lo ka ke kala ngo le leading. Ai le ai ele li tinga ka ko wa langa. Why o kele not only that we have a lot of voices surrounding us, but there's a lot of going on inside. Unless you are quiet, unless you calm down yourself. Yaula, I prefer early in the morning, at least 5 in the morning. I prefer that time because everybody is asleep and it's quiet. So then I'll get up and I'll go. Do you know this voice? Lango le leo le na e taita ia tātou e whai unga. O le sila ka e ika le mele whai atu le whai unga le whai. Ai ke ika I, ai ke le masangi le leo. Ai le leo wha longo le tangata lainga ke langonga le leo lea. Taita ia tātou, taita ia oe. Lau lui fo ere ia tātou mātua. Unless we know this voice, we are in trouble. Every individual, every Christian, unless you know this voice, you are in trouble. I say, Lord, I really need to know this voice. I really need to understand this voice. When the Lord put me in the position where I am, I'm no better than anyone else. We're all the same. But every position comes with its responsibilities. And the Lord said to me, Sepi, you make the wrong decision, the church is doomed. People under your leadership are doomed. E te tau waila o na tatou malamalama ma e maasani le leolea. The more you read the Bible, the more you know this voice. The more you pray, the more you know this voice. This voice doesn't just fall from the sky. This voice is very quiet, but this voice is real. It's powerful. Le leo fo ile la taita ye Williamu. Le taita ye Williamu. Le leo la taita ye le tu to. Le leo le taita ye tato le. Ola available le leo le tangata uma. O le fala vela ve ekele masangi le leo le. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise the mighty name of Jesus. Church, I sent you the text every morning. Every morning, I made a commitment to God to send you the text. But make no mistake that text comes from what I heard. I hear from the Lord early in the morning, and I sent you the text. I have been doing this for quite a number of years now. Because I hear from God and I sent you the message, don't ignore the message. That is what I heard from the Lord. Say, Lord, I need to know your voice. That voice is available to all people. It's available to you to know. Make no mistake that God wants to lead you. And the reason why he wants to lead you, because he wants to take you to an amazing destination. But he cannot lead you until you know that voice. And say, Lord, I desperately needed that voice. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. There are many people who are saying,
be led by the Holy Spirit. I want to ask, how do you know this voice? Are you aware of this voice? Do you know? Can you identify the voice of the Lord and the voice of the people? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. I am grateful to the Lord that many years ago I began to understand unless I know the voice. See only my letter and say, Lord, I need to hear that voice. You can have it. Hallelujah, Jesus. Langai manao le atua e tai tatou fa mai a o tangata e tai le anga pa I o le atua o tali ma fa fine la to le atua ai a fai la ke le lo le voice le o ke le lo la be fa fena tai o le anga pa I o le atua si le o limba le atua say, Lord, I need to hear that voice, because it is that voice that enables you to be led by Him. Oka se kelo me mana nei e fai le atua mai mafaina vato le atua ia te oi ina wa e fatanga le anganga pa I o le atua e fa mala oi le sila ia lima le atua and say, Lord, please, I need to hear this voice. Now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Si o lima le atua te le tau saudu mai e te tua inga Faiana e maua ina e te maua ina Haulo loto e tu I le atua Atona te le malamalama nei. But over time, if you are committed to the word of God, if you are committed to the reading of the word, if you are committed to praying, e alu alua I ua ina e langona le leo lea. Hallelujah, Jesus. Ba fa masani e te fa longo le leo ale tasi o le leo ale tana noma ya to e tai ai le masangi ai you are doomed to fail. Ya Lord Jesus. Fa te tai mai upol talo le atua le tama le atua le alo le atua le nganga pa ia. Le atua le tama le atua le alo le atua le nganga pa ia. Fa mole mole. O te fia langona ina lo leo. O te fia langona ina lo. O te fa longo so ai tangata. O te fa longo so ai tangata. Fa mai e tai e lo wanganga. Mai e tai e lo wanganga. Ai o te le mala malama. Ai o te le mala. Fa mole mole. Anganga pa I ai. Anganga pa I ai. Fe so ni mai. Fe so ni mai. Te tala lau fa longo. Te tala lau fa longo. Se ia ulangona ina lo si fofonga. Se ia ulangona ina lo. Pe on fai mai o ane tu se falinga. O e ia talinga. O e ia talinga. Ina fa longo ia. Ina fa longo ia. Awa matou lo tama. Awa matou lo. E tofu matou matalinga tai lua. E tofu matou matalinga tai lua. Awa matou lo foi. Awa matou lo foi. E lua talinga e le langona. E lua talinga ai le langona. Ai fa fetai tama. Ai fa fetai. O lo si fofonga. O lo si fofonga. E malu. E malu. E langona ngo fie foi. E langona ngo fie. Ile nga wa ia te oe. Ile nga wa ia te. O aule nei tama. O aule nei. Lo loto lea. O lo loto. Nga wa ia te oe. Nga wa ia. Amata nei. Amata. Se yo o le fa vavau. Se yo o le fa. Si le o lima le atua. Daddy, I pray, Lord God, that you will open their ears. I pray, Father God, that the inner person shall hear your voice. Daddy, I pray, Father God, that they will hear your voice. Lord, so that you can lead them to an amazing destination that you have prepared for all of us in the name of Jesus. Ya vi ia o etama, ya fa manuina lo suafa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. O te vivi ia te oe. Wana e PAIA he matautia mahofo tele ai o be a umana e pai
Bless you, Jesus. Manurewa ya auna na wala mai lo finangalo le nei tai au. Avatu ya te oile vi inga e te tawai. Ele ai sisi na te fauina. Tu maule mamalu ya te oe. Pa fitai nganga pa ia lo so so ni mai. Ave sa tau longa pati mo le nganga pa ia le tua. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Ya fitai la mai lalo.